I'm sure they're going to be very happy about. That is most certainly going to be helping them, as they found themselves on the 11th position with 12 eliminations along with the chicken dinner. So kudos play coming in to eliminate True right there. At the same point of time, like you perfectly mentioned, it was a chaotic wrangle, that's for sure. There's no denying it. I mean, all of the teams, they jumped into action right away. We saw 4MV against the players of Star Wars Esports, where STE this time around ended up being the first team to get eliminated from the lobby. Unheard of. But that's exactly what has taken place right here. And this is something we spoke about, that week 2 is going to be bringing a lot of turmoil for a lot of teams. And as we reach the end of week 2 itself, it seems like it is getting harder and harder for these Mongolian teams to be able to maintain their disciplined domination that now is being taken over by another region's teams. But of course, with that, let's move ahead and talk about the MVP. And it is going to be no fear from the side of Skylar's Gaming. I thought it's going to be Mafia Ninja, but no, it's no fear with 4 elimination and the amount of damage that this lad was dishing out. 1217 damage. 0 assist, 3 knocks, 84 degrees. He was always picking up good fights in this map, engaging bad fights. Fantastic stats coming in from the player, no fear. But Mafia Ninja as well from the side of Skylar's Gaming. The minute the plus of high voltage rushed towards them, Маш нэг дуусталтай хоог нэ ямар каст гэж байна. Би нөгөө хүүхдийнхаа волейболын тэмцээн дээр байж байгаад тэгээд тэмцээнээ дуусгаад шууд гэрлэг гүүхээр орж ирсэн. Эхний мэп явцсан юм байна л да. Эхний мэп тэр хин ч гэсэн бэ надад мэдээлэл амжуулаарай. Upon the top players coming in from this lobby. We've got players from Skylight, of course, no fear with the MVP. Мигмурт өрөөмөнд ихэл та өрөөмөнд яруу сонгож гинөө оргил өрөөмөнд өвөстөн хай. Зарамэнд бракс мэн Батраар мэндэ чинза хай мунзуш гэсэн мас хай өрөөмөнд рүү чинза. Баярхан хай найз гэсэн мэн хай өрөөмөнд рүү. Хай норма хийсэн шүүгэн за лайвстрим 133 ширтэй болсон. Би нөгөө хүүхдийнхаа волейболын нөгөө сургуулийн эцэг хүүхдийн тэмцээн дээр байж байгаа волейболын тэмцээн нэг муу хүрэл медаль нэг 100 чад ирлээ гэж. Season action continues. Дали юм асуугаад email тоглодог бүсгүй байна уу гэсэн мань гам бол. To talk about as well. Now, when it comes to the орчсон манай топ фэнд болон байнгын үзсэн мэдээж нормын шэр хийгээд ороод ирэх байх. Би өдөржингөө нөгөө ойролцсон тоглож байгаад ойролцсон. Миний хоолоо амар сөүцэн байгаах манайхан мэдэрч байгаа юм. Хоолоо айгүй юу өнгөтэй байж магадгүй шүү. Уучлж өшөөгөө. Соёлын бүхний урилж ирлээ гэсэн маань Нагийн Наранбаатар. Сайн өрөөмөнд ясаар орж ирэх гэсэн тийм ээ. Эхнэмэп явдуулсан байна. Би тэгээд чадан ядан бүр гэрлэгөө хараалгаж гүйж орж ирсэн. Хоолой нэгдүгээр таймер сууцсан байгаа ш нөгөө өдөржингөө тэмцэн дээр орилсоор байгаа. Жаргалсайхан батал норма хийсэн гинэ. Эхнэд кручиг хийсэн юм уу за. Яасан болог гэдэг гайхлааштай гэдэг мап болчих юм гэсэн болж штэ найз гэнэ. Сайн өрөөмөнд би ирлээ гэсэн нугамаар өрөөмөнд төргий. Толгойд авцсрах хүн болгон ажилтай хаяад гэсэн байна. За өрөөмөнд төргий. Үнэхээр нөгөө хүүхдийн одоо сургуулийн бас нэг ой болох гад тэгээд эцэг хүүд нөгөө тэмцээн волейболын тэмцээн зохиогоол тэгээд тоглоод тэг яг ямар ч үс нэг хүрэл медальтай магаш бас финалийн тэмцээнтэй болсон. Тэгээд гэрлэгөө гүүгээд ирлээ дуусгаад ганцраг өрөөмөнд төргий. Энэ бол энэ хөш айцын үндсэн болохоор MUNZU бас өнжив хахаа гинэ. Үчи мэнд MUNZU камер гэсэн манай өрөөмөнд төргий чио. Гомдорж өрөөмөнд Батбаяр үсгэрт өрөөмөнд төргий. Wow, I mean 1 point difference right there. And then миний хоолой жоохон сонин сосож өгдгийг гахаараа манайхаа MUNZU-гийн хоолой жоохон сүйцэн байна гэд бодчоор миний хоолой уус айгуу сүйцэн байгаа шүү. Өдөржингөө орилсон учраас. For the same lot of 99 points we've got TDK and then we've got Illuminate Crew. За Full Miracle Vibes талаар DRS Game Trend гэдэг нэг Crew IT Sport 6 дээр Яскалац Врав C дарга дээр явж байгаа юм байна. But look at the stars of Гамбар гамбат өрөөмөнд төргий. Өнөөдөр ихөөш танай хөвгүүд араас сургуулийн мөбрөг нэг 50 удаа сургууль. At the same time Venom DE. Дүрслэлийн минь уцыг хүнсэн MUNZU минь өзөөд азаадаг гинөө. Цэнд ч насан татгацаа. Let's play IT хөрхөн дөндөр минь гинэ хаги. Жаргалсайхан батал гайгүй байна гинэ за. Хоолой жоохон сүйцэн байж магадгүй. Одоо ингэж ярихад надад мэддээд байна л да. Хоолой сүйцэн. Та нарт яаж сонсож байгаа би бас сайн мэдэхгүй байна. Ажилтаач хаяагүйч баярлаа. Ажилтаач хаяагүйч баярлаа гэдэг толгой тавьсан. Ганцлаг ганка
ороймтргийн болгаарт хай цэнд очир ороймд 4 саяны кейк гинэ хамаагүй орлоод хүн айлгачаагүй үстэй гинэ. Үгүй харин орилгын дээр нэг орлоо. Үнэндээ орлохгүй л явахгүй байсан. Ороймд чамааг их хүлээлгээ үзэж сурснаа л үздэг юм байна. Босод кастд үзэхээр болж өгдөггүй гинэ. Сацх хөө баярлаа. За манай байнгын үзэгч тоффэнд юм норм шеэр хийгээд ороод ирж байгаа гэдэг. YouTube пост дээр кастер мунзу channel дээр лайвс давхар явж байгаа учраас кастер мунзу channel-ээс ухаж болон нөхөж үзэх боломжтой. Тэгээд subscribe дараад хохоо идэвхжүүлээд үзээрэй. YouTube үзэгч маань норма хийлдэ гэсэн байна. 270-аас шеэртэй лайвстрим явж байгаа. Зүү мундаг шүү залуусаа гэсэн байна. Баярлалаа татгаад авчихсан. Жамбал хайрамдгийн хатан байдаг ганцхан ороймонд өдөр өглөө баг 9 цаг 8 хүрэг очиад өдөржингөө байж байгаад тэгээд тоглоод тэгээд сая өнөрлөд гэлэг гүүхээр орж ирсэн. Уучсан лайвстрим таслахгүй гэж. Maybe anything can happen because teams do. Сая манай хэд жоохон азгуудал тараад өнгөрсөн. За яах вэ? Одоо гал аснаа IC спорт гэсэн маань тогтоо шинэ үзэж байна гэсэн маань тавтай мал тогтоо. Бүх сургууль эцэгхийн тэмцээнд байгаа юм уу? Харин тийм юм шиг үл. Одоо угаасаа ингэж хавар болгоод хаврын нэг сургуулийн эцэг хүчтэй тэмцээн волейбол цагс 4 төрөл 5 төрөл гэдээ явуулж байгаа. Яахаар орох болчоод тэгээд Санжа хай батг за модлууга шилжлээ гэнэ зөөхөө дэгэдэгийн хайрамдргийн за тэгээд хүүчин хоцноо алтааснаа гэдэг манай баг явж исэн волейбол дээр хүүрлээ авсан гэхдээ дартс шатар дээр алтаасан учраас ерөөдөө зооноосоо нэгээр гарч ирж байгаа. За даст 4 матч IC 5 гурлаар ороход өнөөний матч шүү гайс гинэ. Соёлоо бимба чамаа гэр ах 10 уулзсан гэж чамаа цаатар хайгаад боо юм боллаа гэнэ. За норма хэсэгийг гинэ интернет үзэж баярлаа. Өнөөдөр жишээ IC chicken dinner гэсэн байна. 378 шеэртэй басан лайвстрим. Манай үзэгчд бол үнээр лайвстримийн шеэрийг болоод надад хилэлдэггүй бүр хуултан хийждэг хүмүүс байгаа. Та ээж юм уу гэнэгүй тийм шүү дээ Кензо. Чи байгаа шүү. Сацик угаасаа Монгол багууд тэндээ болж өгдөггүй штэ. Халаад ирэхээр анхандаа харж байгаарай гэсэн байна. Гамбат өрөөмд тэгээд за тэгээд лайвстрим үзэж байгаа хүмүүс маань donation хийж каст хайбар татах юм бол урамшуул donation хийх боломжтой байдаг шүү. YouTube посноор каст мунзу гэсэн channel дээр энэ лайвстрим тавьж байгаа учраас YouTube поснаас паж боломжтой. Бахтам хай бро хачваг нэг хайрлаа сууж нөгөө сургуулийн эцэгхийн хаврын тэмцээнтэй тэгээд волейбол тоглож байгаад ирсэн. Чаддаг ч юм шиг чаддгүй ч юм шиг. Гэтэ медальтай авчирсан. Угаасаа Монгол багууд ихэндээ болж өгдөггүй штэ. Халаад зүйлээс анхандаа харжаа гэсэн багтсан. Жагасагийн комментаа хаа ирсэн маань яг үүндээ бусад хайр мэдээ тааж өгдөггүй шүү. Мөндөшгай баярлалаа бро. Бактер үсрэт норма хийсэн гэнэ баярлалаа. Ямар ороо орж ирвэ хэвчээ манай хаа. За манай модератор орж ирсэн учраас та нарын асуулт хариулт явах. Даахад хай өрөөмд гэсэн өрөөмд гээ. За миний хоолоо айгуу сууцсан сонсож байгаа. Яа нэг ярьж байгаа үед мэдхгүй болж яг ингэдэг нэг өндөр тооноор өндөр өнгөөр дуурахаар сууцсан бүр ихтэн гэдэг. Ярахаар би өөрийгөө бүр сонсоод хор сонсоод хямраад байна. Өдөртөнгөө нэг ан кампаснаа тэмцээд өглөөд дэмжиж ойрлцсон. Хоолоо үнэхээр суусан. Гэтэ одоо хаад цөөн хоолоо дэмжсэн тоглолтоо тайлбарлах юм. Вау 435 шеэртэй болсон байж. Манай тэр өнөөдөр чинь манайхан чинь үнэхээр гаатагаа юм шүү дээ. Хийдгээ хийсэн гэнэ баярлаа. Батар шихин катарамд гэрөөс хамруулж байгаа ган коромд би яг хөө тэнцэн дуусаад бас каста хийхгүй байж болох боломж байсан. Гэтэ би бол өндөр өөрөө энэ PUBG Mobile спорттой холбогдсон хүний үед нэг өдөр ч гэсэн кастгүй өнгөрөх нь миний үед амар том артаа дуртагдал тийм тоо юм хийцэн шиг мэдрэмж өгдөг учраас өөрөө тэгээд хоцорсон ч хамаагүй лайвстрим хийгээд ороод ирж байгаа шүү. Манайхан зөөр ойлгоорой. Гамбат шеэр хийжлээ гэнэ баярлалаа бро. Өнөөдөр атнаа гэж бодгоо ирсэн.
Бүгдээ болох хай орон төрөөрөө сайхан үрж байна уу? Цогцоор арин бол хай бро норм окей сая оруулаа хэн хийхэд вэ гэсэн маань эдгээр крюгийнхэн ихний мастер чикен хийсэн. Дөрвөн крюгда мигмар хай орон мэд гэсэн орон мэд би батг баачаа орон мэд би яруу сайхан үрж байна уу? Өнөөдөр ч тэгээд бид бүгдийн хувьд амралтын өдөр байгаа яаж юм. Амралтын өдөр та бүхэн айдтай сайхан үрж байгаа сте энэ бүлгэрээ хадан урамсалтай. Well, hello and welcome. You guys are watching PMPL South Asia Spring 2023. My name is Shara. Alongside me is Blotter. And Blotter, first game already over. I8 got a fantastic chicken dinner for them. So the circle was so damn crazy. But looking at the overall ranking, it is still 4MV on the top with 372 points. Starwood Esports on the second with 323 points. DRS Gaming slow and steady wins the race. That I have to say for DRS, because the consistency that is coming from their side, they are sitting on the third spot with 257 points. Indeed, I mean DRS as well as I would say IHC pretty much in the same boat. Again, there is still a stark difference between the two in terms of the points that we can clearly see right over there. The one thing to talk about is the fact that this is the overall league standing itself, and since week 1 and week 2 matches are still going on, I mean, you summarize all of them, clearly 4MV has had a really good week 1 and 2, perhaps one could say, because there is still quite a big difference between them and Star Wars Esports as 323 points. But moving away from there towards the second page, now this is where I would like to of course draw attention towards the team sitting on the 15th, 16th, 17th, 18th position. We've got raw officials with Bunch in the back, 147 points. On the 15th position, 2 point shy is going to be TRZ with 145. Now keep in mind, only top 16 are going to be part of the grand finals itself. And then from TRZ move on down towards City Esports with 131 points with the chicken dinner in the back. This is where things get unbearable actually, because you've got Dead Eyes guys as well right there on the 18th position with the chicken dinner and 128 points. On the 19th position, you've got Elementrix Esports with a chicken dinner and 115 points. And then comes in Bad Attention with 72 points. But again, I mean, these are teams who have gotten a chicken dinner, but still do not find themselves in a comfortable 16 in the top 16. Now that clearly also puts them in a very precarious situation, that if they are not able to participate in the bonus map as well, and they're sitting on the 16, 17, 18 position, then automatically the other teams are going to get so much more lead from them. But of course, that is a speculatory question to have right now and answer, because right now what we need to do is more speculation actually, because it is time to predict and choose what team is going to be getting a chicken dinner right here on the map of Miramar. Shadow. And this time Group D is sitting out. That means High Voltage, Maptex Esports, Seed Esports, Raw Esports, they are not going to be part of it. So my prediction is going to be Stalwart Esports. Alright, Stalwart STE coming in from your side for this Miramar game. I, on the other front, would love to see what Skylights Gaming have in store for this one. So SG is where my pick is going to be. I was confused between DRS and SG. DRS are also looking forward to a really good day because of the way that they played, but so did Skylights Gaming. So Skylights Gaming is going to be my pick for the Miramar game. If that works out or not. So Skylights from me, and of course STE, Stalwart Esports, from the side of Bhavna. Well, certainly Stalwarts versus Skylights and so many other teams in the lobby, 14 others. Who is going to get the chicken dinner for themselves? Because now the point difference, looking at the teams on the bottom, like you were pointing out, there is a 14-point difference between the players of TRZ and Sitim Esports. And the way TRZ players, they are bringing the consistency. Yesterday also they placed second. They didn't have the numbers in their favor, but still they got good, decent placement points for themselves and elimination points as well. So Дансны дугаар чинь тоо дутууваар минут бүрэн байгаа 50 16 68 99 94 гэсэн дансны дугаар байгаа шүү бро. Өнөөдөр манай монголчуудын аль баг нь салахыг хаглах нь харъя да гэсэн байна. Дээрээс нар битгий үзүүлээрэ гэж шүү. YouTube хатаг багцсан сая Object shot live stream YouTube хатаг бас хараагүй байсан байна. Sitim Esports has had a tough situation being faced from one game to the next, and that again is something that
I'm not entirely sure what 50-16-68 99-94 гэсэн данс нэг та дутуу гэхээр 99-94 гэж бичээстэй л байх юм да. Манайхан яаж хараад байна? Бодож сайхан бороо дутуу байна шүү дээ. 50-16-68 99-94 зүг байна шүү дээ бро. But in the end, the conversion and getting those points consistently in every game has kind of faltered away and has been stolen away from the entirety of the lobby but them. And for that, maybe it could be that the lobby has understood what sort of a play style or teams like Serum going along with, and that probably has been understood. Though again, for now it is up in the air because we still have games remaining for them. So let's see how exactly is it going to fare out. Well, let's find out because I think certain esports, they are not performing on the map of standoff. Нэгээс дутуу биш шүү дээ. Манайхан тэр дэлгэсний баруун доод болонд байгаа тоо 50-16-68 99-94 гэсэн тоо гүйцэтгэв шүү. The drop location is also very interesting. They drop towards the side of Yasnia. That kind of favors their position. Even if it's a complete chaotic circle like the previous one, they can go for a good rotation because Khalid's Gaming this time, they were also going from the city of Yasnia and they ended up at a very good place. It was just a third party that they couldn't survive. So yes, certain esports, considering their drop location, they ought to perform much better than they are performing right now. But now, what do you think? 4MES, Stalwart Esports. Will the players of Stalwart Esports now go? За манайхан дансны дугаар бүрэн байгаа шүү. There is a possibility for sure. I would not 50-16-68 99-94 гэсэн дансны дугаар бүрэн бичсэн байгаа хаа. Яаж чаргаараа 1-9 наалгалаа болохоор байна гэнэ. The day of your angles, you know, I mean we're done with one wrangle, but there's still 2 more wrangles remaining. Хоёр дахь матч томоодохгүй их болно. Энэ халзаатай малгайтай байна уу, париг тавьсан байна харагдахгүй юм аа гинэ. Малгайтай байна бро. Коммент дээр дутуу байгаа юм. Манай модератор оруулсан коммент дээр дутуу харагдсан юм. Түүнээс дэлгэцэн дээр бол бүтэн дансны дугаар бичигдээд байна шүү. Батмандах Батманд 20 of the week 2. Чатын дутуу байна гэд байх шиг байна. Окей. Right, 5 weeks from week 3 or 5 days, my apologies, from week 3 and then one final day tomorrow. So 6 days in total is all these teams. Миний нэз мундаг шүү гэсэн баярлалаа бро. Who are those 16 teams going to be who will participate in the grand finals? Дэлгэцэндээ харагдаж байгаа та магны дансны дугаараар топ бас бүрэн байна шүү манайхаа. Rivalry into quite a lot of chaos. Батманд 20 минут өрөө сайхан гүрэлж байна уу? Топ алдаагүй байна. Тэр мөх топынхаа байжтай байна шүү. Үгүй еврей юм шиг зүрцэн байна. Батуг бачгал оюун гэрлээ хайртай шүү гэсэн байна. За. Анхны тоглоомыг сурмаар байна. Тохиргоогоо хийж мэдэхгүй учраас буутахаар ольж дахиад болохгүй байна. Хоёр тийш наалж буудаг нь бас байдаггүй. Зааж өгч болох уу гэнэ. Манай топ фут зааж өгч тэ. Та манай топ фэн байдаг лөө соцсон хүн. So maybe the revenge story. Одоо хоёр дахь матчын тулаан эхэлнэ. Тэгээд сайхан хэддэг матч вэ гэсэн маань хоёр дахь матч эхэлнэ. Коммент дээр ч нэг таттай байна. Манайхан пин комментныхаа I would like to definitely, you know, sit on that high horse and be like пин комментэн дээр нэг 9 таттай байгаа юм шиг пин комментэд засаад оруулаа маань. Both of them know that those are the only two teams that are going to find themselves. Гэсээр байгаад би бүр та харсаар байгаа дансныхан дугаарыг сэжилтээ. Ой гинэ. Should STE have pushed on and Хөрөл мэдээлэл зүгээд камер нэгэж браха би хөрөл мэдээлэл авсан старага өөрхий Facebook дээр нийлсэн байгаа шүү дээ. Мөгийн орой мэндэргий. Мөнхбаатар мөхчл орой мэндэргий. Би топ дороод рекола барь сурмаар байна гэсэн байна. Насан дансгийн цэжрэн мэдний өнөөдөр даанч донэ ших боломжгүй нэ хээ гэсэн байна. Баярлалаа зөвөрдөө уртнасан мөнгөсийнхаа орой мэндэргий. Топ мөнгөнд болоогүй байхаа гэнэ. Миний хоол амар сонгоогоос би одоо ингээд янз бүрийн ойрлох юм дээр гарах юм бол үнэхээр амар муухай сонсогдохоор шүү. Би тэр өнөөдөр нэг ойлгохгүй хичээгээд каст амар чсэн хийн. But they did it so gracefully. Now again, that is something that 4MV have been able to do. Манай модератор пин комментд солиод дансныхаа дугаарыг 1-9 тоо нэмээд хийгээрэй бро. But is that enough? Can there be a change that can be anticipated from them? Уртаасан мөнх сайхан тэмцээнд орсон юм уу тийм ээ нөгөө сургуулийн эцэгчүүдийн волейболын тэмцээнд ороод тэгээд нэг юм
үтсээр байж хүрлийн медаль аваад ирсэн байдаг байгаа. Эшка орой минь мунзу гэсэн орой минь дэргэрка мунзу камера өгөөч нэгэн штэ гинэ за 4 сарын 1-ийн камера өгөхгүй. Ази спортын тамирч техник автор өнжилтөг хийсэн бол одоо хуваарийн дагуу 2 дахь мапаас тоглолтод оролцож эхэлнэ. Маа монос байгаа маа юу байна андаа гэсэн монос имлээс гарч байгаа. Гэтэ модератор солигдоод өөр модератортай болсон байгаа шүү. Ганбаатар ганцраг хайрамдргийн Ганбат буян доктор хаюутай байна броо гэсэн нам 50-да. Орой минь жаги жак. Орой минь жаги жак гэд жагиас 3333 тоннош орж ирсэн. Баярлалаа жаги жак. 53 дахь сургууль дээр бассан. Уртнаас мөнх сайхан. Зургийн дараад өөрийнхөө Facebook профайл болгох хахаа гинэдэ мигмар за юу гүвдэ. Ямар удаан чалчиж байна вэ бамнаа хийхээ гинэ. Батгэр арамдргийн Баток монос болоо. Тийм ээ монос болсон байгаа. Амжилт про топ финишн гээд 3400 where things are not looking good for them also. That is 2474 шаарж ирсэн байна. Баярлалаа. Биний хоолоо өвдсөн болохоор бүр үнэхээр хүч гаргаж бол ярьж чадахгүй байгаа шүү ойлгоорой манайхаа. За Сидим 32 матч гэж нэг матч дотор орсон юм уу гэнэ. Эхний мап хэн чиг хийсэн бэ? Эхний мапны Элнет Крюгийн чиг хийсэн байна. Баатад руу норма хийсэн гэнэ. Баярлалаа бро норма хийж нормынхаа шэрэг хийсэн үзэгчтэй маш их талархаж байна. Би бас тэмцээнд ороод нуграан дээр хасагцсан гэнэ уртаас мөнгө сайхан ямар азг юм манайх нуглаага ялаад тэгээд нөгөө үлдсэн 3 баг нь медалийн төлөө тоглоод тойроод хийдэг шүү дээ. Тэн дээр алтаавч чадсангүй хүрэл дээр буусан. Тэгтээ нээлбэр дүнгээр нэгээр гарч байгаа. Зулаа Юнгер амжилт бро гэсэн байна. Амжилт өөрчнж гисэн. Мөнзөг үзчихэд ихэнх нь IC-ийн дэмждэг юм шиг байна. Тэ бро гэсэн байна. Янз бүрийн баг дэмжиж байгаа хаа. Зоромент нисэхгүй нэг хайта гинөө. Нисэхгүй нэг хийда гэд хинээс орж ирсэн бэ гэсэн чинь нар мантахаас орж ирсэн донешн байна. 20 к донешн орж ирлээ. Баярлалаа нар мантахаа. Донешн хэлгэж кастер мөнзөг урамшуулсан дэмж урам зориг өгч байгаа талархаж байна. Норма хийгээд хожигдоод ороод ирсэн. Эхнийх юу болваа гэнэ Элнет Крюгийн чиг хийсэн байна. Хаана камера хийzэхэн энэхүү PUBG Mobile Pro League-ийн финалийн тоглолт буюу 14 15 16-ны тоглолтын дээр өөрийнхөө камерыг өгч гэгэн дөрөв харуулах болно гэж. Жаг норма хийлгсэн байна. За манай лайв стрим 574 шеэртэй, 244 комменттэй, 170 viewersтэй, 112 реакшнтай лайв стрим өглөөд явж байна. Шеэр хийж байгаа үзэгчтэй маш их талархаж байна. За би тэгээд их хүч гаргаж бол ойрлож чадахгүй байгаа шүү. Жаг норма хийлээ гэнэ баярлаа. Хэддэг матч бэ? Бүсгүй гэсэн маань одоо 2 дахь матчийн тоглолт эхэлнэ. Өөр донешн хийсэн үнийг хийдэ гэж байна гэнэ Ганбат баярлалаа бро. Бадам хан батгүй орой мэндэ гэсэн мань орой мэнд. Нөө ивэн дотроос стадаар гэхдээ Монголд бол аль нь ч яах уу гэж боддог даа гэсэн. За тэгээд тоглолтын 2 дахь map Miramar map-ны тоглолт байна. Impala-гаас Wallet Maran чиглэлтэй Airplane Road буюу онгоцны нислэг гэсэн. Донешн норма хийсэн шиг магийн нараа мандал баярлалаа бро. Донешн хэлгээж найзаагаа урамшуулсан дэмжиж урам зориг өгч байгаа талархаж байна шүү. Мага сайхан орой мэнд төргий. Өнөөдрийн хөш за эцсийн амжилтаа гэсэн байна. За тэгэд магаш зооноосоо гарцсан учраас бас дахиад нөгөө нэг шилдэгүүртэйгээ волейболын тэмцээн явагдана. Тийм магаш бүр хоолой гарахгүй орой ирчих магадгүй. Хоолой юм сөнгө болохоор би бас танаас айгүй санаа зовоод байна. Орилгохоор орилж болохгүй нэг ерөөхдөө нэг юм темп нам доор дуурахаар шүү. За даштаа ондоо виртэн. Бэлэг за галгалаа гэсэн байна. Сага бирлээ чи go гэсэн маань за тэгээд Miramar map-ийн play zone центрын дээр Los Angeles цэдэрт татсан.
Ер нь бол ихэнх баг тамирчид зооныхоо центрлээ буусан. Монтенегро IC спортын тамирчид Байден Тэшнтэй хамтдаа тэрвэрлээд буултыг хийж байгаа бол Didas guys хэлээд захарч гэлдээ Scala захын Impala иргэн дагуу талуудыг хийх юм байна. Монгол залуустай амжилттай IC урагшаа залуусаа гэсэн маань баасан жон газар гох маань бирлээ IC go гэсэн маань лавга. IC on fire. За дахиад нэшнл уурсан. Хүрл медаль Милая гэдэг 10 гол нэш орж ирлээ баярлаа. Та нарын үнээс ямар медаль авсан биш үү? Гэхдээ ерөнхийдөө хамгийн их хөлс хүч шаардсан мөнх сайхнаас 10 гол нэш орж ирсэн. Хамгийн хөлс хүч шаардсан хамгийн одоо юу гэдэг хүчин чармал чаардсан медаль явж ирсэн зүйлсэн. IHC against the players, and now look at this. Sometimes it's silly sports, sometimes it's another team, but for IHC, trouble just keeps on going on and on. Сталарт одоо ороод өгөө амжилтаа гэсэн Америкарка зүгээр бро соосон ч ишиглэх гэж байгаа яманаас илүүштэй бро гэдэг сөөсөн ч яагаад ихэхгүй байгаа юм бэ гэсэн байна. Хүүе энэ нөгөө нэг гадаад хоёр кастрын эмэгтэй кастраас илүү муухай дуутай байвал бас онцгой маа тий. Яг ингийн ярианы өнгөн дээр бол ингээд гаг гаргалаад ярьч болж яг нөгөө нэг реакшн гардаг топ тоглолтуудад бол орилох хоолоод үнэхээр бүр нэг саарл сонсогдохоор шүү. Тэгээд манайхан уучлж өршөөгөө ойлгож хүлээ авч үзээрэй. IC спорт төрсөн цагаас IC спортыг дэмжлээ гэсэн маань нэмдэрч төрөөд удаагүй хүн байгаа болтой. Магаш талаад хоолойч нь гарахгүй бол камер өгөөд дохиоч нь болтгоо тайлбарлаа гинэ. За тийм юм манайхан ийм их хүмүүстэй. Өчигдөр нэг балан манай MUNZU ямаа шиг энтергээд байсан өөрөө боож өгч байгаа борлон шиг гинэ. Гэхдээ намайг хэлээгүй энэ гадаад кастр эмэгтэй кастрыг л ямаа шиг манай ямаа шиг л энтер гэж манай топ фэн гэсэн байсан шүү дээ. Намайг яг үнэндээ одоо яг үннийг чин үнийг хэлээд намайг үздэг энэ хүмүүсийн донд намайг нэг харлуулад нэг ямар нэгэн негатив сөрөг комент бичих хүмүүс үнэндээ өдрийн од шиг цөөхөн шүү. Би бол тэрийг баталгаатай хэлнэ. Харцангуй бас миний лайв стрим үздэг хүмүүс бол зөв ёс зүйтэй эрэг тийм хүмүүс үздэгэ гэж би дотроо боддог. 598 шеэр хүрсэн маань манайх өнөөдөр шеэрийг бүр надаар хилээлгүй би хичнээн нэгдэх мапын дараа одоо лайв стрим дээр гэж орж ирсэн ч гэсэн манайхан бол шеэрийн таг бол тэгэхээр надад хилээлгүй баг 600 шеэр хүрсэн явж байна. Ийм гоё хүмүүс намайг хүрээлж өнөөдөр бас миний пэйж хуудсыг дагдаг үнэхээр баярлаж явдаг шүү залуусаа. We're looking like they're going to rank up and they're definitely going to be one big Одоо Монгол чикен тараасан л гэж байна. one big player in the lobby. IC спортын Байден Тэшнтэй хамтдаа нэг позишн буюу Монтенегрод төвлөж буусан. IC спортын өөрсдийн гэр орон болох Монтенегроос эдэр Байден Тэшнтэй байлаад ямар ч байсан ялтыг аваад гарах хаа 100% итгэлтэй байгаа. Амра кэр дарын MUNZUтэй гэсэн маань байлаа. Их чаглаа амра орой өндөргий. But then as we moved on towards the latter half of the week and then into week 2, a lot of teams of course went back to the drawing board, tried to understand what exactly is going on in the lobby amongst their opponents. Share яг байрлаж байгаа л камера өгөө гэсэн маань би хэлсэн. PUBG Mobile Pro League-ийн финалийн 3 дүрийн буюу 14, 15, 16-нд өөрийнхөө камерыг өгч камертай стрим хийн. Гэтэ би яг Pro League эхлэх өмнөх хамгийн ихний өдөр би Монголд хэлээд та бүхэнтэйгээ гигэн дураараа дүрээрээ уулзаж камера нээсэн. Тэгээд яг үнэндээ одоо ингээд камер өгөхээр миний ажил амжихгүй, цаг зав амжихгүй болохоор бас камера нээж та бүхэнтэйгээ бас кастер уулзах чадахгүй. Гэтэ ер нь бол би ингэж боддیں۔ Яг энэ гой тоглолтын үеэр миний нэг камерын дүрснэг баруун зүүн ч юм уу аль нэг болон дээр газрын зургийг хагаад хүмүүсийн кил мессежийг хагаад байрлаж их нь буруу гэж боддог учраас завсалгааныхаа үеэр та бүхэнтэйгээ камера нэгээд ярилцдаг. Тэгээд яг тоглолтын үе эхлэнгүүд би камера авдаг заншилтаа манай намайг үздэг хүмүүс бол андашгүй мэдж байгаа. Yes, they tend to perform really good in that is their strong point.
Магаш мөнзөшгө Женко хотод орчих юм аа гэж Женко цаашаа бүр дуухгүй ч магадгүй юм шүү. Тэгээд яаж тэмцэнэ үзэндээ хэдүүлээ. Гаан талгаа нар ПМ бил хизээ дуусгаа 4 сарын 16-нд дуусна. Минийд ер нь царайлаг байна, царай муутай байна, өндөр байна, нахан байна, тунгаа байна, тарган байна. Надад авахт хамаагүй. Зүгээр л өөрөөр байдаг хүн бүр сүртэй сэтгэлтэй байдаг болохоор байнга дэмждэг шүү найз гэсэн юм. Баярлалаа инхээрээ. Би ер нь бол нэг өөрийнхөө царайнд нэг анхаарал хандуулаад эсвэл нэг хаагдах үнцэндээ анхаарлаа хандуулж нэг тийм цензур тавиал тэгдэг хүн бол биш ээ. Намайг мэддэг хүмүүс бол мэднэ. Мөнзөө ямар хүн бэ гэдэг мэднэ. Би ер нь өөрөөрөө байх дуртай. Өөрөөрөө байх юм бол нэг хэрэг нөрөө бодоод надад тухгүй санагдах юм бол би нөрөө бодохгүй байж чадна. Нэг тийм онцлогтой зантай. Би бусдад талхахын тулд амьдэрдэг биш. Би зөвхөн өөрөөрийнхөө хүслээр өөрийнхөө юу гэмдэ өөрөөрөө л байх дуртай тийм хүн. Гэтэ яг хөө зүгээр дэлгэцийн цаанаас камерагууд та бүхэндээ харьцаж байгаа хувьд бол нэгдүгээр тал үзэгчтэй хүндэл байлгүй яг хөө. They don't have too many resources. Yes, Sandesh is having grenades in the first hits, but if they deplete their resources, it's not going to fare off really well in the long run. Тэгэхээр PUBG Mobile Pro-ыг ер нь бол Монгол хэмжээтэйхээ оролцож байгаа энэ хөө мэргэжлийн лиг ер нь бол янз бүрийн тэмцээнүүд дээр мэргэжлийн тайлбарыг хийж та бүхэнд хүрэхийг зорж байгаа болохоос өөрөөр ямар нэгэн байдлаар гадаад төрхөөр ч юм уу сурчлагыг зорьчихгүй. Зарим нэг үед шаардлагатай тохиолдолд камера яхаарахгүй болж байгаа. ПМ бэлэхлэх хэмээх өмнөх өдөр би чинь ягаан дээлтэй Монгол дээлтэйгээ Монгол баг тамиртай дэмжиж дээлтэйгээ каст стрим хийсэн шүү дээ. Мунзу перцтэй 100 татчих тэгвэл магаа шаална гэнэ. За тэгэхээр нөгөөт чинь согтоод баг тамирчдын нэрийг буруу дуудаад яаста чигээ халаа нэлгэдэ. Эбрүцлэр 2 нокауттай чинь гангстай биш аа нокдаунтай Лиос Бертен тамирчд нокерсон олортой кил элинэшнийг авахар ихөө шахсан. PMPL дуусахаараа одоо яг энэ PMPL-ийн дараа зуны олимпийн PUBG Mobile мэргэжлийн лигийн PMW гэдэг тоглолт буюу World Invitation явдаг. Энэ хөө тоглолт нь бас оролцохын баг тамирчид мэдээж оноо цуглуулсан байх хэрэгтэй. Энэ тэмцээнд бас орж оноо цуглуулах хэрэгтэй болно. Гэхдээ энэ Pro League-ийн дуусны дараа бэлтгэл одоо нэг завсрын янз бүрийн тэмцээн бол ээлж дараалаад явагдана. Тэгэхээр тухайн цаг үе бүхэнд нь миний хувьд өөрийнхөө чадвар чинээгээр каст лайв стрим дамжуулж хүрэхийг хичээнэ. Дээлтэй кастыг үзэж амжаагүй байж та хамаа яа гинэ. Орой мэндэ. Үүсгэж төгөлрөө. За манай лайв стримийн хамтран ажиллаад төгөлдөр тавилгын өгүүлбэр хамтран ажиллаж байгаа. Топ фэнэдэ 10% хөнгөлтэй тавилгын үйлдвэрлэл нийлүүлэх болно. Манай топ фэнэд дондоос тавилгын үйлдвэрлэл эрхлэлтэй зөндөө олон хүмүүс яадаг. Жишээ нь манай энэ хоёр найз маань байна. Топ фэнэдэ хямдралтай үйлчилдэг. Esports needs to be a bit cautious, but right now we have the plus of TRZ and D Venom up close by TRZ. They do have the height advantage, and I only see 3+ from their side, from the side of TRZ. Where on the other side we have TRZ болон DDS Venom. DDS Venom low ground-аас TRZ тал руугаа шахаж байгаа. Магнара мандала янз бүрийн тавилга хийдэг шүү дээ. Манай инх хоёр найз бол бүх төрлийн тавилгыг хийж нийлүүлдэг. Би одоо удахгүй байранда засвар ихээр бас инх хоёр найзаараа тавилгаа хийлгүүлье гэж бодож байгаа. За тэгээд энэ үйлс төгөлдөр найз юм бас тавилгын үйлдвэртэй тавилгын хийц топ фэнэд 10% хөлтэй хийж өгнө гэсэн байгаа шүү. Ган тогтоход амжилтсаар орой мэнд хүргэе. Тавилга хийх юмсан ингээд хийлгээч манайхаа тофынхаа групп чатд нэгдэж байгаад бас бид нар ч бас бинд амар тусдим болж явдаг топ фэнүүдийн групп чат гэдэг штэ. Чаддаг юмараа бинд тусалдаг. With the height advantage going in their favor, the high ground going in their favor. This time around, it seems like TRZ might be the ones who. Материалаа ханаас автын болоо гинэ. Манай баярхан инх хоёр гэсэн топ фэнд хаалгуудад материалын сонголтоо асууж болдог хаа би бас нарийн юмыг мэдгүй байна шүү. Зангад airdrop 2 бороо эм жогруу лайт машин дадаж байртай 100 шиг сумны хамтаар
it is going to be the LMG. Дуулах болон хантаас наамт бууж байгаа юм байна. With of course level 3 kit that's going to be waiting for somebody lucky enough to be able to bounce upon. Үнэхээр ажил ихтэй хагаад үзэж чадсангүй ууна байлаа. Footage command манай командаас ажиллахгүй байгаад байна. Энийг айгүйх олон орлого хийж үзэж байгаа. Notify болон follow edge command ажиллахгүй байгаа. Тэгээд хийлгээ ip 10% хямдруулна шүү хахаа гэнэ. За манай их хоёр найз top finite-тэй 10% хямдруулнаа гэж байна. Тэр нь ч орчихсон гэнэ. Бутан top group-чад орё гэж байна. Манай модератор топ-ийн group chat-нд орё гэж байгаа хүмүүсийг өөрлөгөө найз үзлээ явуулж аваад топ-ийнхоо group chat-нд нэмэрээ. За Placement Center дээр TRZ спортын ороод ирсэн. Right behind Elementrix is going to be the players of bad intentions making a late rotation, and there we have it. 4MV are trying to gatekeep this entire situation. How exactly is this going to pan out? 610 share-тэй live stream-ын үргэлжлээд явж байна. 4MV perhaps are not going to be. Би одоо л нэр яг өндөө share-ийн хатаад санаа зовхоо байж тээ. Easter Elementrix frag Noctane амжилтаа өгсөн уршигаа Orange шахаад гүйсэн. Зүүндэлээ хайгамдаас Apex double knockout Orange асраад зэрэг өгсөн байдаг юм аа. Яа. Vibes Sport-ын тавьж Apex Sport тамирчтай East-ийн хүн амжилтаа хамгаалсан тоглолт хийсэн. IT Ziol City QB knockdown хийж байна. Хоолойгоо шахаад ярьсан чи амар сонир сонсогч штэ. Яах вэ? Зүйл ярих гал бүр ингэдэг нөгөө reaction гарах болоход би өөрөө хийлэн ороод байна. As we've got Elementrix's player getting a revival as well. За гал Монгол гээд 10 коднаш орж ирсэн. Баярлалаа. 10 коднаш хэрэглэсэн танд маш их талархаж байна. Би яг үндэ намайг ойлгох. Би хоолойгоо шахаад чанга ярих гэх миний хоолой бүр нэг юм завсрын өнгнөөс яваад байгаа шүү. Vibes Apex за Easter Doc Revive хийж байгаа Apex хүмүүсээ хамгаалах тоглолтыг Энкс уршаа нээдэг шидэд гүйсэн Энкс Apex дуундан noise cancel-ага нэг камер шахаад Энкс орсон Apex унгаад авах гэсэн чи Apex-ийг Энкс унгаад авч байна. Өвнөл Apex илүү давуу талтай байсан шүү дээ. Noise cancel-аас нь таарч. Diagram-аас Doc being on top of that mountain as well. Refuse хамгаалж байгаа маань Doc. East-ийг басаад ирсэн. За Энкс-тэй нээдэг damage орсон гэсэн frag knockout явуулсан. Elementrix Vibes Sport-ын дамжиг 3-3 тэгвэл хийж байгаа. Хоёр баг нэг knockout-тай тоглолтыг хийж байна. Doc уршиж хаад гүйсэн Elementrix Энкс info авсан машин дээр байгаа bro. Машин дээр ганц салгаж байгаа шүү. Энкс руу 2-3 бонус сум ирэхэд Энкс knockdown олноо. Ахад 2 shot Doc нэмэр байна. Дууссан байт юм аа. Vibes Sport-ын тамирч дөрүүлнэ шүү боолтой. Elementrix-ийн хөө 16 би хамгийн их тоглолоос гарч байна. 15 тимийн 54 Vibes Sport хизээж итгэл алдаж байгаагүй маа залуус. Хоолоо малаа хамаагүй тайлбарж байгаа зорилго гэнэ. Yesterday also we saw the plus of 4MV. They took down 2 plus of Elementrix. Now the way Elementrix tried to create opening by taking down one player from the side of 4MV, it looked like they are much prepared this time. But no is the answer. No, they are not prepared. They can't take a fight with the plus of 4MV like this because 4MV, well, they are already making a claim that from the southern side, it is always 4MV. They are going to dominate in the map of Miramar. On the other side, the plus of IHC and Sitim Esports were also locking horns with each other. And like you was pointing out, so many rotations are coming from the western front. IHC so very close to the plus of Leo Esports. Then we have Churula creating an opening onto the plus of NB Esports, and it looks like Sek has been eliminated. За Apex-ийн бодол гал юм агсан бол амраа хоолой зүгээр гол сэтгэл гинэ. Үгүй миний хоолой үнэхээр сөнгө байгаа. Би үнэхээр сэтгэлээрээ явж байна. IT Gods knockdown талсан Elite Crew Leo Sport-тай IC Sport-ын дэвэл явж байгаа. Цаалын хайг гамдаас Elite Crew-ийн тоглолтод орсон Leo Sensor-ийн зөнгөн хүн IC Sport-ын тамирчид ороод ирсэн. За тэгээд Leo Sensor бол City Sport-ын Elite Crew-ийн position байдаг. Gods Liquid дуусгаж байна. IC Sport-ын юу тоглолтод цаашаага сада тамирчинтай оролцох болно. Алексын кусаалаа үлдсэн Leo Sport-ын Liquid Алексын инфог авцсан. Ил гардаг юм спрей өгөхөд бэлэн. Now indeed in this PMPL spring season манай модератор эрэгтэй модератор байгаа. Have definitely underperformed from what we've known to see them do and what they've been able to do. Эмэгтэй молтой болчиход ирчүүд идэх ордог штэ гинэ тийм үү? Oh, what a perfect
Лио Ликудрайцаад гэсэн октооныг амжилттай өгсөн Алекс гихтэл хай таймыг нэ дуусгаж байгаа. IC Sport-ийн 15 дахь банд дээр нэг л шимэлтэй тоглолтыг дуусгаж 14 дэмийн 51-ийн тоглож үлдээж байна. Их гол хаалаа үнэхээр явахгүй нэ. Дөрвийн ваа. Хифтэй хаашаа налаад солиортой орлож байгаа гэсэн. Элемтрикс андуураараа моноснууд гэсэн байна. Стадап акшн нүрсэд хадаад дабл анкот явсан IC болон топ нарын дэвэл үргэлжлүүлээд явах хэрэгтэй. Гэхдээ уртлаас нь DRS геймийн шахаад ирсэн. Нээд шидэд үргэлжлүүлээд арталтаа нокаут. Яа! Дельтагны топ дээр орчинд би бол эндээс хүнээ барьж байгаа гэж харж ирсэн штэ. Delta. IC ганцаараа соолоо. Яа, гантигас DBS-ийн буудлын явц. Сталворт нэг л шимонтэй 14 дээр тоглолтод дуусгаж 13 тэмээ 46 тоглож үлдэж байна. Гилтер Вайти дуусгаж DRS геймийн 3 тоглолтод 4 л шимонтэй оролцсон. What is happening? Blotter Stalwart Esports losing 4v4 battle. This is something we have. Би бас хуваараа тавилга ханиалгаад хийдэг штэ. Энэ дугаар дээр гинэ. За манайх ийм гоё хүмүүс байдаг шүү. I'm very sure they are going to recover. Демокр за мэндэ юу байна гэсэн маань тоглолт үргэлжлээд явж байна демо. On the other side we have the plus of 4MV having the upper advantage onto the plus of DE Venom and DE Venom. If they come out in the open, they better be prepared to get punished either by Doc or his teammate. East also having the height advantage. But look at the linear split that is coming. 13 тэмээ 46 тоглож тоглолт үргэлжлэж байгаа. The 4+ having a linear split. Vibes Sport-ын дамжид Venom дэсэн зүүнтлэн хай граундаас хөө шахаж орж ирсэн. To control the circle from the center. Well, TRZ are also looking fantastic in this particular circle, Blotter. They most certainly are. The only thing is, are they going to be able to convert the position that they're at into a really good position in the overall ranking? That is going to be the biggest point. 621 шеэртэй лайв стрим явж байгаа. Манайхан шеэр давуулгаа явъя гэсэн шүү. We'll come back to that later. За 50-ын гарчаад ирээ да. Монгол баг дахиад нэг нэ. Зар гараа шүү Not able to do so just yet, but looking at 4MV in the minimap itself, we can see that 4MV actually need to get into the zone as well. For Venom DE, they've got the compound, they are in the zone, so they are at least a little safe for now. But apart from that, Venom DE themselves have 0 defeat points, and that is something they, I'm sure, are going to be eager to achieve and get, because that's what we see them do time and time again. No placement points, but hell a lot of elimination Манай points. top fan-д тавилгын үүлэрлэл хэрхэлдэг манай top fan-д зориулж тавилгын үүлэрлэл дээр 10% хямдруулнаа гэсэн байгаа шүү. But as of now, TRZ Mamba Badminton Shotcut нокаутыг өгсөн. top floor of that compound. За last dance дээр Trenticle болон Elite Crew, Epotlefy, Leo Sport-ын тамирчид ороод ирсэн байна. Right above them is of course going to be the players of TRZ that they're going to have to be careful of. Күүзүү засрахын хаахаа гэнэ. За манайхан ч одоо бүр ажлын дараа зараар дүүрлээ. Psycho Dice хайрам дэргийн. But for now, it's going to be stalemate for them because they've got the compound, and the stalemate continues right here in the center of the zone as well. Or well, kind of center, because we've got Illuminate Cruise 4 players. Right next to them are going to be NB Esports as Scarlet Mafia Ninja Badminton Alphas дээр нокаут өгсөн. Mafia Ninja Dial дээр дахиад 2 дахь нокаут явсан Badminton. Scarlet Game дээр 2 нокаутыг өгсөн явж байна. It's going to turn into a chaotic zone for all of these teams as the circle moves away. Гаан татгад амжилсан мөнзөө хүчин дуун яг миний хайртай хүлгэн морд үүсгэж шиг амгшаад хиймэр зэрэгэд явцдаг шүү амжилт анаа гэсэн маань баярлаа. Топ нь ярилж байгаа тэгээд өгөн шүү гэж штэ манай топ тийм гоё хүмүүс байдаг да. Дархан дэрж хийнэ гэж байх уу хаа гэнэ. Сангийн холболт хийнэ гэдэг. За манайхан бүрэн ажлын зар болсон бай тийм аа. Ойд ажил ихтэй үзэж амждаггүй лайк шеэр хийж гарлаа өрөө нөхөж үзнэ гэсэн жахтан нэгс батансан баярлаа бро. TRZ Mamba Badminton Shotcut нокаутыг амжилттай өгсөн. Siforum руу rotation дээрсэн суулгаалгыг хийсэн амжилттай нокдаун хийсэн. Badminton их 13 дээр тэгэл нэг шуманттай тоглолтыг дуусгаж байна. 12 тимэд 42 тоглож үлдсэн. Psycho Dice follow хийдэг нэ баярлаа бро. But TRZ they are so looking so 10% хэмжээлтэй селлер хийждэг юм болов уу гинэ. Манай пэйж нэр UC зардаг болсон селлертэй болсон байгаа. Манай пэйж нэр шинэ модератор UC зардаг болсон.
Vice MUNZU хоёртай амжилтгээд 10 гол дэндэж орж ирсэн. Баярлалаа броос. Та нарын дэндэж хүлээж авах жоохон хэцүү байна. Миний хоолой цөөцөн тулцсан гой тайлбарыг хийж чадахгүй байгаа үзэлцэж байна. Rose OG дээр TRC стэшат амжилттай нокаут геймер 6 single tapar knockdown өгсөн. But as he does so from the side of DRS, they themselves take on a knock, and it is going to be degree going down from the side of course TRZ. As this all carries on forth, it is going to be DRS who seems to be of course DRS гэн тэг досгож байна. DRS-ийг садад тавж үлдсэн нэг нокауттай явж байгаа. Now down last final player surviving from DRS. За TRC стэшат регулятор шууд нокаут дээр revive хийж байгаа. Licenses гарч ирэх баг тамжид. DRS guys trying to kill NBS. За April-ээр илнэт crew гэсэн баг тамжид. Licenses хаашаа хайлын хайграунд гарахтаа нэлээд олон тулааны хоорондоо хийх хуваартай болж байгаа шүү. Page chat бичээд юусыг авраа манайхаа. Манай page селертэй болсон. Одоо бол гинэ. And this is the real test for the plus of TRZ. Global PUBG юусыг зардаг болсон манай page. Trend-г Sanders system double knockout-ыг амжилттай өгч байна. Vibes Refuse DDS Vietnam Reactor knockout гэсэн DDS Vietnam татаж Domi Refuse-ийг зөрүүлээд knockdown хийсэн. Скалас Нима ганцаар салаасан triple knockout-таас TRZ-тэй байлж байгаа. Нима шууд хүн дээр revive хийж байгаа. TRZ шахаж орж ирэх юм бол Скаласыг дуусаж байгаа. Нима ганцхан салаасан тоглогчтой. Бамба ууш шахаж тоглолтыг хийгээд дуусгах юм бол Скалас GG болсон байдгийн. Sky Lights-ийг 12 дээр тэгэлэн шумааттай тоглолтыг дуусгаж 11 тимийн 37 тоглож үлдсэн. At the 12th position, TRZ, well, they have got 4 defeat points and they still have the complete eastern control of that hill area. Wow, what a perfect synergy. Манай инхөр найз манад тавилгыг үнэхээр бүр мэржлийн төвшил бүр үнэхээр тасархаа хийдэг залуу байгаа шүү. 4 сарын бэлэг гэхэд 4141 төрнөд дэндэж орж ирсэн. Баярлалаа бро. Дэндэж хэлгээж урамшуулсан дэмжиж байгаад талархаж байна шүү. Хамтраад адаа өсгөөд малчаа залуучууд байна гэнэ. За одоо манайхан бүр малчаа авах шийдлээ. За Винанди Даслог гомдас инхүү тайргийн захруугаар шахсан тоглож байгаа. Дээдлийн хайгаас TRZ. TRZ-гээ өдөх үзүүлэн шумалтай тоглолт өргөжлөж байна. 11 тимээ 36 болж. He seems to be the one in control of this fight, but at the same point in time, VenMDE, they were looking likely to be pushing on to the compound of 4MV as 4MV had taken a knock. All thanks to one-man army of TRZ's Mad Cat. But of course, TRZ, they are spread across the entirety of this mountain with a two-man split and are utilizing this position with information to perfection. Blotter, if the next circle also comes in the favor of TRZ, mind you, this could be the game for the players of TRZ to lose because they are looking so very confident. They have everything in their favor. They do have the entire control of the cliff area. Yes, from the backline. 11 тимийн 35 цагаас 6 цагаас шахаа явагдаж эхэлж байгаа. 5 секундаар занаа шахаа явна. He's keeping a close eye into the plus of Vibes Sport Apex галзсан гурлаа тоглолтод орж ирээд нийт бүхэн дөрвөлэн шумааттай тоглолт өргөжлөлт явж байгаа. 11 тимийн 35 тоглож. Vibes Easterlia Liquid knockdown явцсан. Logandас явж байгаа spray. And takes down East in the situation. There is no chance of a revival coming in, or maybe there could be, as Doc is running right now. So the circle has been shifted away from the plus of 4MV. The smokes are already being deployed by Doc to go for the revival onto the fallen comrade. Now TRZ, they have to regroup because Mama is way too far away. Анхныхаа донешнийг хийж үзлээ. Хээ татхаа баярлалаа бро. Тэдэс минам Крita Vibes TRZ дээр degree knockout-ыг Vic үзээд гэлнэ шимээ тавьж байна. Definitely keep on increasing from them as Steel Shot is the final player remaining from the SI. Жамөр шага TRZ Steel Shot-тэй дүүлэхэр шахсан Крita. Logandас Steel Shot нээдэг татсан байгаа Steel Shot-тэй дуусгаж Тэдэс Vinam дөрвөлэн шимээтэй TRZ 11 дээр 6 шимээтэй тоглолтод дуусгаж 10 тимийн 30 тоглож тоглолт өргөжлөх болно. The journey for TRZ from this game has just been finished, but VenMDE now being on top of this mountain are going to be able to get Манайхан бас хөдөлмөрч бас өөртөө цаг зав гаргадаг хүмүүс юм аа гэсэн манайхан бол гал шүү бас чиж. Элнер Sky Lia Sport-тэй knockout өгсөн Sky Viper уушаа шахсан тоглолт хийж байгаа. Яа Janis DRS game-ийн дуусаж байна. DRS game-ийн дөрвөлэн шумантай 10 дээр тоглолт дуусгасан 9 тимийн 27. Ягаас Liquid ганцаар саадаа үлдсэн штэ. Элнер Crew-тэй үзэж байгаа.
Leo Sport талаад нэшнэ өстө тоглоод дуусгаж 8-24. Esports, and with that Leo Esports also bits bye at 9 spot. I8 well without losing any of their players. Ихчээ таны машиныг ачаад явчлаа гэнэ гайгаагаа. I8 looking so very confident. All the 4 players they do have a good compound to their name, but look at D when I'm showing on the doorstep. 8-24 тоглож Vinamdidаас Zomid knockout гэнэ Акаса өгсөн Акаса дуусгаж байна. NB нэгдэн шин поинттай. Vinamdidаас хоёулаа үлдсэн. Demise of 2 players from the side of DE Venom. Indeed, Venom DE they did not have Demo much to, агаан of course, тэрхгээд go on шүү because гэсэн the маань Demo compounds that Democrat had been Демогийн taken ах out. байгаа. From one side it was NB Sports, from the other side it was ASL. It was a do and die situation. Бүх төрлийн сахиу идэл бодно шүү гэж манайх энэ хооронд бүр ажлын зараа коммент дээр солилцоор хийвэр. Vinamdidаас chicken фирхаад гэсэн маань архитектурын зураг ахыгаа базж байгаад хэмнэлээ зурж өгнө гэнэ. Яа. Манайхан ч ямар ч аим хүмүүс юм. Сон юм уу энэ угаасаа юу гэнэ. Are looking very much in control, and look at that. Хоолоо сөөчөөд байна яах But гэдэг. sadly, just a 2-man squad. They are looking very good in terms of the center position that they hold. But the numbers not. Тогтолцоогүй бүх групптэй шеэр хийлээ гэсэн маань баярлалаа бро. 8-20 тоглож. Well, certainly the way they are surrounded with so many teams, it's not looking good for them. T2K on one side, I8 on the other side. Both the teams are having the numbers advantage. We have the plus of D as well, but look at the position of Rayleigh over there. He's out there in the open. The blue will start catching up to him the first, and it's not so easy to survive in the situation because so many teams will be looking towards him. But right now, Rig is the guy looking towards the side of QP, and looks like QP has taken a hefty damage, and Rig is already closing up the distance. За, плюсны зоны гаднаас маш олон баг тамирч орох хэрэгтэй болсон. Vibes Sport-ийн хөдрүүлэн шинтэй 8-д тоглож дуусгаж 7 тимээ 19 надад чиглэлдэж байна. Монголоос City Sport-ээс Vinam NB гэсэн 3 баг тамирчид энэхүү шилдэг 6 баг томж үлдсэн. Гэхдээ Ethnic Group болон Trent Group-ийн Дидээс Guys-ын тоглолтоор бүтэн сквадаар явж байгаа City Sport хоёлаа NB хоёлаа Eversley хоёлаа have taken a different energy altogether in terms of how they want to be moving in towards the final few days of week 2. As right now we've got T2K on our screens with 3 defeat points, but all 4 players standing. Illuminate Crew, a team that was missing from the action, has now jumped into a perfect day for themselves to get started because they've got 7 defeat points, all 4 players still standing. They've got a lot of information onto their opponents, but how exactly is this? Чичүкэ knockout-ээр U5 shot хийгээд явсан. Didээс Guys still here with all 4 players. Didээс Guys-ийн зоны центр юм уу даа гэж харж байна. City Desert-ийн Trent Group Суяг болон Video Double Knockout-ыг явуулсан. City-ийн International Point авчмаар байна. City Sport 6 point болсон. Didээс Slater Trent Group Sandwich Knockdown-ыг амжилттай өгсөн. За зүүн талаас дахиад тоглож спрей өгсөн. On top City Desert-ийн Knockdown хийгээд авсан. 6 тим 14. Same is the case for NB Esports as well. Mondo, what is he doing? Why is he not? What is he waiting for? Яа, юу гэдэг юм бэ? Бэтгэр гашаараа тагчсан. Thank you so very much, Mondo, and doing that. Of course, the final player of ASL get eliminated. We are left with just 5 teams. Ethnic Crew-ийн 6 тоглолтод дууссан бол 5 дээр City Sport-ийн 5 6 линшэндээ явж байгаа тоглолтод дуусгаж байна. 4 тим 10 тоглож үлдсэн. NB Sport цаадаа тамирчинтай. За тэгээд Ethnic Crew гурлаа. Didээс Guys гурлаа. Trent Group дуа тоглолтод үлдсэн байна. 4 тим 10 тоглож. Монда мен зөв өөхөөхлөг яндаан шүү гэсэн Монда. Ethnic Crew Wolves дуусгаснаар NB Sport 2 линшэн дөрөв тоглолтод дуусгаж 3 тимийн 8 тоглож үлдээсэн. За тэгээд хоёр дахь мап Miramar дээр Монгол баг тамирчид чикен харах ядаж чадсангүй. Are we going to see a double chicken dinner coming from the side of I8 because the numbers are definitely favoring their case. On the other side, Sandesh is bringing the numbers of DE as Churul Afsar has been taken down by a perfect grenade. This is the moment the players of I8 were waiting for. За чикен махал хамгийн өндөр багтаа ба өндөр хувьтай байгаа баг бол Ethnic Crew-ийн маань тэр 59.42 хувьтай байна. Чикен махал хамгийн өндөртэй бүтэн сквадаар явж байгаа баг тавьсан. Хэрвээ Viper D5 хийгээд босоод ирэх юм бол бүтэн сквадаар тоглолтод орох боломжтой болно. Yes, Sandesh is fighting with Love to ba арай мэндэ. Need to realize that he's all by himself. One grenade and Sandesh can be eliminated. On the other side, on top Sir has managed to give revive to Churulav Sir, but Precious Sir. Zettel Crew зоныхоос нэр бүтэн сквад сайн дишээс бай өгч явсан. Гэхдээ Churulav-ийн Ned Skyter Knockdown-ыг амжилттай өгсөн.
Sky дуусгаад очиж хэлэхгүй 10 шимэнтэй тоглолт нь 3 олж байгаа. Ямар гоо нокаут явцсан бэ? Trent kill 5 шимэнтэй 3 унж 2 тимийн гэсэн чинь за яа элэнтгүй чиглээ. Аргагүй тоглолтын сүүлийн мөчөд бол бүтэн скотоор явж байгаа нэг чиг гэдэг байна. For Illuminate True as they get back-to-back chicken dinner to start the day off. Day number 4 right here of Хүнзүшкө хоолой хуваараа сайхан ба энэ нэрчээр уршаа гинэ. Та нарт яаж сонсогдоод байгаа юм бэ? Одоо миний микрофон ярьж байгаа хоолой миний чих хүчинд буцаж сонсогдохтой бүр үнэхээр илхийн сонсогдож байна. Нэг манай 80 сарны 3 өглөөч гэрлээ штэ. Гэрлээний хоолой шиг нэг тийм сонг хоолой. Тэгээ би өөрийгөө сонсохоор бүр амар сонин гутраад байгаа аахгүй юу? Ойрлох гэхээр ойрлож чадахгүй. Зэнгэ тоглолтын ойр томьёо хамжилттай явагдаж дууссан Элэнд Кригүүд их үчиг гэдэг trend үтсэн 3 автор Монгол баг тамирчтай chicken давлгаа үргэлжлэх болтугай. Согоо дамсрын норм хийсгэн Barla Pro соёлын бомба nice алж чинь юу даач nice байгаа даа юм. You guys are watching week number 2, day number 4, and they have managed to get 2 back-to-back chicken dinners with a very dominating performance. And Blotter, what they had for breakfast, I wonder, because they are unstoppable today. I know what they had. Энэ л нэг тренд квилтэй оцтой таланг байгаа юм байна гэнэ байж байхгүй. Эхлээд рүү яа гэдэг юм бэ гэж чинь YouTube-оос ирлээ цагаад амсраа YouTube-ийн комментиг би уншиж чадах болох манай YouTube-ийн жоо уйдад байж магадгүй шүү. Showcase that awesome performance, and that is what Illuminate True have done so perfectly right now with the back-to-back chicken dinner, find themselves on the 9th position. Most certainly could not have anticipated this sort of a performance from them. Барин шүү гэнэ цагаад амсраа. Манай бүр коммент бүр чат бот боллоо л да бүр ажлын зарын чатад үрлээ. Иртландгийн 4-5 хата очиж амарч 16-аас 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй очиж амрах амралтын газар байна өө. Бас зарын чанартай хэлжүүлээд. Төвшөөгөөс ирлээ гэсэн байна ууган баяр 5-5 морил лайв стрим дээр айгуу MUNZU PUBG Caster гэсэн пэйж үүсэн дээр фото зарж бидний нэг дээрээ тэгээд лайв стрим шеэр хийгээд үзээрэй. YouTube буусан дээр Caster MUNZU гэсэн channel дээр нөхөд лайв стрим давхар явж байгаа учраас ухаарч болох нөхөж үзэх боломжтой. Тэгээд дээрэс нь миний Барамтлын доотлын арааны нэг юм хурц ирмэг гараад ирсэн. Тэгээд тэр нь хилээ ингээд хөндөрлүүлээд ярихад амар төвхтэй. Би энэ сохтон хүн шиг яриад байгаа ч магадгүй шүү. Ярихад амар төвхтэй. Дээрээс нь хоолой сүцэн. Тэгээд байдгаар бол би бол явж шүү. Гэхдээ монголчуудыг барахгүй дээ. Тренд тикл гэсэн байна. Зүгээр ахын дуу урлаг золиос шаарддаг шүү. Тэгээд чиний хоолой гоёог надаас зэгсрүүлсэн баярлаа бро. Манайхаа жаахан тиймэрхүү болчваа гэж чинь Зогонзо хайна нэг нь сайн байна орой мэдээ. Яг хэвээр сайхан байна. Орлох үе дээр чарл гинэ. Эхний мэп биш хоёр дахь мэп дууссан төвшөг. Орой мэдээд үдэгсэн минь ихэнх ихтэйч баярлаа. За манай ихэнх ихтэйч жигч бол манай IC спортын тавьж Алекс ээж байгаа. Тэгээд хүүгээ үргэлж дэмжиж лайв стримэнтэй хамтдаа байдаг манай ихэнх ихтэйч шүү. Манайхаа ихэнх ихтэйч дээр коммент дээр реакшн дараарай. Их төлөв барилгын нураалт хийнэ гинэ. За манайх мөр ажлын зам явж өглөө. Гэтэл ууцсан байна штэ. За уучлаарай. Би ууж мууцсан бол лайв стрим каст хийхгүй байх балаа. For Illuminate True right there. Сохтоо гэд байхаа хамт ууцсан юм хахах гинэ. Яа, заагүй brothers би төвшөөтэй хамт ууч моох юм уу? Миний хараа энэ баруунлын арааны нэг юм хурц ирмэг миний хилний доор ингээд хүндрүүлчээр хил ингээд бамбаацсан байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаарт би өнөөдөр шингөө ойролцсон нөгөө болоод тоглоод хоолой сүйцэн маань тэг ярихад аяг хүндрэлтэй байна. Тэг хэрэг лайв стрим каст эвгүй сонсдод муугаа тухгүй байгаа бол зүгээр зогсоочод магаш лайв стрим хийгээд уулзъя. Яг үндэ амар хичээгээд байна. Арай болоо гэнэ. Absolutely, and as we move on ahead from Тэмээ им уусан гэж MUNZU гинэ. Би ууч мохорсон мал би за өнөөдөр тасчаа болоо. Би тэхөөсаа гэдэг надад тийм Ганцхан зүгээрээ сайхан хоолой бай сонсоод суугаад нэг нүднээс урсаад байх юм. Манайхан бүр намайг явуулаад байх юм аа. Таваас шүү гинэ. This time around seems to be of course quite a big change where we've got Refuse from 4MB bringing himself into the highest healing done 383. Moving up above him, of course, the highest assist coming in from
Mr. Smokey, as we've got highest damage from Sandesh, and of course we saw the MVP, that's going to be Sky 25 from Illuminate Crew. Certainly, and the match ranking also we have I8 on the top with 23 Намайг points. топ гэдэг гэрхэн хүндэтэй цал өгсөн Мунзудаа маш баярлалаа гэсэн. Одоо наад сэдвээ болож яасан залхад бол одоо хэлтийн гинэ. Яа, хүмүүс намайг тэгээд байна шүү дээ. Бацаа оройн дэрэг ороо сайхан үрж байна уу? Гал эрдэнэ оройн дэрэг. High fragging game again from this side with a total of 9 points. Leo Esports just by elimination points, 7 elimination and 0 placement points. Well, if they manage to get few good placement points as well, I think Leo Esports could have. Уун баяр оройн дэрэг ороо сайхан үрж байна уу? Пэйж фото дарсан ч байна гэсэн мэн Кизу Маро Камура баярлаа. Ууцал хүн байгаас та нар уугаагүй болохоор атархаад байгаа юм гэнэ. За би уугаагүй. This is what I want to talk about. None of us expected that Stalwart Esports are going to lose a 4v4 battle against the players of DRS. Not just against the players of DRS, that they can lose a 4v4 battle. On the other side, Бацаалаа оройн дэрэг яруу сайхан үрж байна уу? Баасан жал өсөх хоёр одоо 3 дахь мап тэглэгээ одоо 3 дахь мап That is what we болоо. are in store for today, it seems like, because even on the map, the first game itself, it was quite a chaotic angle. Moved on to the Miramar, where of course we've got right off the bat. I mean, in the first game, it was STE getting eliminated. Хоолны эмоци яад энэ танаас гинэ. Ийм ч уугаагүй Where байна it л та. was so many big names and teams who expected to do decent performances from because of the stats that they have given to us from week 1 itself. You know, I mean, talk about SG, perfect rotations coming in from them every single time. This time also they did so, but it did not factor in against TRC. As we move on ahead against the final moments right there for Elementrix, as of course they tried to take on the players of 4MV. East was dropped down over there. This is the moment where of course SG saw their final play. All of the players were dropped down thanks to that perfect nade coming in, and SG could not really do much. And this moment right here where of course Akazi was able to bring down the rotating team, but in the end of course it was Mondo who was the final player surviving. But it was a pretty quick moment for Mondo as well, as he got eliminated real quick, and then in the end it was none other than Illuminate Crew, with the numbers going in their favor, were able to get that chicken dinner in the bag. Well, certainly two back-to-back chicken dinners from the side of I8 at the same time. TRZ also yesterday. PUBG тогломоор болтол тайлбарлах юм аа гоншоо амжилтсан маань Батбол чулундаа баярлаа. Every single time they managed to Дөлөө Мунзу хоёрын гэрт нэг зочлон тэгэрээ бро. 4-1-тэй бро гэнэ. Хаяад чулаа юу болж байна? Төмөрдөж байна уу гэнэ? Монгол баг тамирч одоогоор төмөрдөж эхлэегүй. Гэхдээ тэд орол ранкинг тэргуунд явсан хэвээр YBC Sport 124 point орол ранкинг нэг дээр Сталарт 119 поинттай 2 дээр явж байгаа. За IC Sport-ийн хувьд болоод дээр 93 поинттай явж байна. CD Sport 10 дээр 69 поинттай. Батал үзээдээ байна. Манай кадр угааг та нар яах гээд. Манайхан наад зүйтэй болчихоо. As we go down, we've got the second page, and talking about the second page, we've got Deadeyes guys on the 11th position. 1 point shy is going to be NBE Sports on the 12th position, and this overall ranking, viewers, is the most important and critical one, because the teams that are going to be staying in the top 12 are the ones that are going to be playing the bonus map of Vikendi tomorrow. Right now, Эхний хоёр матч яг хөө ингээд гадныхан авчдаг юм. Одоо л манайхан галуурандаа KKK гэсэн маань сонсох point difference is quite huge as well for TRZ, as well as sitting on of course 16th and 17th position with 57 points. There's still a huge chunk that they're going to have to be able to of course complete for themselves in the remaining few games of the day. Certainly, NBE Sports again on the 12th spot. Last time when they were on the 12th spot, last game some of the team toppled over them and they were not able to play the bonus match. This time they need to be so very consistent. But looking at the schedule, the first two games went in the favor of I8. Now is the time for Wrangle, where Group C will be sitting out, and in Group C we have the players of DRS Gaming, Skylar's Gaming, NBE Sports, and I8 Crew. So I8 Crew, well, they are sitting out this one. So now, Blotter, is a dreaded question, the prediction for the next match. Indeed, this is going to be the second angle of the day. I8 played their cards right to perfection in the first two games. Yep. But now it takes us down to where and what team could it be that might just get a chicken dinner. I've been noticing Leo Esports today. They've been looking really good.
in terms of how Нэг they're тавьж able to байгаа баг accumulate ханах decent вэ amount of дүү points гэсэн for байна. За themselves. нэг тавьж байгаа It's баг not even a For bad Miracle one to Vibes of гэж course Монгол keep an баг eye out тамирчид байгаа for, but шүү. have been going down the drain Мөнзүү sadly. цагаа барилдааг нэ заавчлаарай. It is going to be Vibes-ийг Leo яаж esports яадаг for юм me. бэ? Тэд World Overall Okay, Rank Leo дээр esports айж from your side. I want to go Ач with хидэж байгаа T2K байх or гэдэг. TRG. Okay, I'll go with Атганбатар T2K esports Чимээ because last хайрын Erangel дэргээ. also they performed really good in terms of the elimination points they got for themselves. This time also high fragging game came from this side. At the same time TRZ, well, they are also looking Магаш so very good. тоглолтондоо But хоолойгоо T2K, гамлахгүй this бол is a бүр team амар I юм think болно can шүү. get Бро a гэсэн chicken маань dinner for тэглөө. themselves. And with that beautiful skin, the flight path is going to be on our screen. За ингээд тоглолтын 3 дахь map Once again, for the Мирам second time Erangel map of the гэсэн day, Severneg's number Primus 4 of чиглэлтэй Week 2 airplane of drop PNPL явж South байгаа. Asia. We're going to be jumping in Бид бүхэн энэ хүн map дээрээс on Vibes the map Sport of тамирчдын Erangel. тоглоомыг start Starting оролтой. all the За way тэгээд from north, from shooting range, map tag mostly seal focusing towards the IC western City side Sport баг тамирчдын is тоглоомыг where авч this үзэх flight болно. path is, and going down south towards Fairpier, Primorsk. Like I said, once again, going to be focusing itself towards the western side of the map, thus implying that Lepovka, that we've seen the players of Mapitex go down towards, is going to be a little far out. My top 4 For the донд players of хуулийн хүн IHC, байна of уу course, гэсэн байна. Georgiapol is going to be right around the corner. So perhaps from their known drop location of Georgiapol, that's where we shall see them. Up north of their position is probably going to be Sealy Sports, as Sealy Sports love to go towards North Georgia as well. So За no Trend-гүй changes өөрсдийн хингэрээр он in болсон terms of Severny how the дээр бод teams have decided луудыг to, их of бол course, drop Biden on Tation down, where Zarki we've got, of course, Sealy Sitim Sport going down Баянгол towards орол Yasnaya. IT Sport Again, their George known drop Mongoлийн location. But all in апарт. all, right now, it all boils down to where are we going to be looking at some first blood situations. Do we have that sort of a precarious situation brewing right here in this lobby? Because North Georgia, along with Sealy Sports, we also have bad intentions, and bad intentions have this bad habit Яшкайгийн of коммент being the дээр ones who reply let хийсэн шүү. themselves fall out in the open, Ам алал or байж болохгүй шүү at бро. least not За ингээд out in the Gatka open, Place but and definitely Central хуурсан. be the ones who get shot upon in the first few minutes of the game. That is not the case this time around, as we've got Mavitex says Leo OP. Map Leo дээр going knockout on for явчихж that байгаа маань Leo vehicle, гүцэж has Trent been гүлийн dropped down first thanks to elimination TTK би first Red blood багтаа and авчиж his байна. USD. Week Certainly, T2K again trying to dominate from the northern side. T2K in the map of Erangel, they tend to fare off really well as compared to Miramar and Senok. They always try to accumulate maximum elimination points in the map of Erangel. But Yeta Uta, what are you doing in the compound? Стадаар action ажид raw official Yeta Uta camp дээр нороод ирсэн. Нүүрсэд action аяра Yeta Uta-г шахаад дуусчих боломж байгаа. Well, he's not able to find that perfect projectile. And Nurzed, along with the Стадаар IC raw official cloud knockout-ыг амжилттай өгсөн хажуудлын camp дээр байгаа Yeta Uta-г ногсчих боломж хоёр талаачид бүрэн дөрвөн байгаа. And now Raw officials, things are not looking good at all because Yeta Uta is also in a very tricky spot. From the backlane, Zodi might come in, but Stalwart Esports, they are also keeping a close eye on that angle. So if Raw officials come out in the open, they are going to get punished. And Nurzed with that Bison is punishing Zodi over there, and Zodi has nowhere to go. But still in that range, I don't think, but Action will come and help his teammate and take Zordi down. And Raw officials, they are not looking good at all. Yeta Uta in a 1v3 situation, Action with that S12K going up close towards him. And with that, I see again the shotgun right on the Стадаар хоёр лэн шмонтоос Yeta Uta-г дуусгаж raw official 3 тамирчны энэ удаад Stalwart-ийнханд elimination point болгож өглөө Zordi дуусгах юм бол Stalwart-ийн 3 дахь elimination point-ыг хийн. For STE, definitely a good start for the game, of course, as they've got not 2 but I believe 3 defeat points gonna get converted right now as soon as Zordi goes down. Zordi дуусгаж Stalwart-ийн тамирчид 3 дахь elimination point-ыг хийгээд авсан байт юм аа. Ruthless Aggressive Warriors-ыг усадаа тамирчинтай үлдэж байна. As well as they get their game started off right now. But moving away from there towards the northern side of Georgia Pole, we've got Venom DE in close proximity to Seal Esports as well. The two teams in green on the green map of Erangel. Янаг минь чи цамцаан тайл яг адил пандага тайл гэдэг шүлэг байдаг тийм MUNZU гинэ. Тийм шүлэг бас байдаг юм уу? On this battleground again, they Даасрын алтан баясгалан хайр өндрөг яруу сайхан үргэлж байна лайв стрим шеэр хийгээд үзээрэй. spotted each other as they drop down. Хүлээж бай манайх энгийн нэг хөдөө найл байгаа шүү. Хотын хөдөө туслан гинэ. Окей, Эркаяг очноо. As much of the loot as he possibly can, of course, as he gets prepped.
Батумөр хай ажилтай байлаа гэсэн маань ажил төрлөө хийгээд явж байгаа боллоо доо бро. Big knock are going to be raw officials and Mabatex, and the teams who have been able to slay them down are going to be of course Stalwart Esports and T2K. За одоо тоглолтын 3 дахь map явагдаж байгаа. Үүнээс гадна 2 map-ын дулаан үлдсэн шүү. Hadakov. All the other teams are playing it safe, are playing it real cool. They do not want to be interested in for any unnecessary. Тофуудынхаа уулзлыг танаа camp цуслан дээр хийж болж байна бро. Амар давцсан уу юу гайг байгаа. They've been missing out on the opportunity of getting a lot of points for themselves, and that is something that I did not anticipate from ASL. The way they closed down week 1 of PMPLSA, for week 2 I was very optimistic for Abrupt Slayers, but that's not been the journey as of yet. Perhaps this game might just prove me different. I agree with you because Abrupt Slayers maximum points which they have accumulated on was on day number 3, and that was 19 points. So definitely Abrupt Slayers are not looking. Didas guys болон Lias Sport-ын дүүл явагдаад ихсэн. Didas тэр үлээ болон on top show хаад Lias Sport-ын тамирчин шахсан тоглолтыг хийчлээ. Эндээс knockout заавал явна гэсэн тэр лов тэр Slipknot knockdown өгсөн. Slipknot-ыг гүйцээж байна Precious. Didas guys их нийтлэн шимонд хийж авсан. He has been eliminated. A 1v4 situation was way too much to deal with. Well, they are looking good. 1 defeat point already in their favor. Баслан цаг дотор амралтын өдөр юм энэ бро орой мэндэргээ. About 4 MB again towards the side of military base. But like you were talking about the plus of Abrupt Slayers. PUBG Mobile Pro League буюу 416-нд ихөө тэмцээнийг дуусгаад топ-уудынхаа уулзалтыг хийнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй явж байгаа шүү. Тэгээд би яг хэдэн уулзалт болохыг 7-1 өмнө постэр байрлуулаад пэйж дээр постэр байрлуулна. Топинг байж зөсөн хүн болгон ирэх боломжтой. Still you will be in the top 10 or top 5 position, but Abrupt Slayers, well, they are not able to dominate either of the 3 maps. So Abrupt Slayers Vibes Sports-ос компьютерээр base дээр их удаан гаргалуудыг хийгээд явж байгаа. They have the perfect drop spot. They drop in the pushing key. They can go for good rotation, but something is not working for this team. Absolutely, and that's something that's not working is За манай модератор Батук гэсэн Facebook хаяргаа манайхан найз үйлсэлт явуулаад топынхаа гүрвч чадд нэмүүлэх боломжтой шүү. Slipknot was caught in. I mean, what was he doing all there by himself? Diamond үжсэн Diamond-ийн топынтойгоо би бол мэдж байгаа. Didas guys нэглэн шумаатай. And at the same point of time, Deadeyes guys, they need these points. I mean, every single elimination point matters. We've spoken that zillions of times. But for Deadeyes guys, it is so very true, practically, literally as well, because they are sitting on the below the 50th За Didas guys-ын цаахантаа би Ruins дээр Series Sport-ын дамжид орж ирсэн байгаа байна. No fan wants to see. At the same time, when it comes to the players as well, they've been playing as a bunch for such a long time. So I wonder where is it all going wrong? Шүдаа баясгалан чи MUNZU ууган бодог гэсэн хаяг руу Facebook request явуулж байгаа. Би чамаа нэмсэн чинь гарч ирэхгүй байсан. Зарим нэг хүмүүсийг бол найз өгслийг нь авч нэмэхгүй бол гарч ирэх юм байлаа шүү. For so many times, for so many individual teams that they go up against. For now, they do have 1 defeat point as well. And apart from that, we are also going to be reaching the end of stage 1 right now. As we reach there, we've also got TRZ jumping on to another player who finds himself all by his lonesome, and that's going to be Элэндэрс инкас руу инхо TRZ Декру шахаад орсон инкас нокаутыг амжилтлаа Декру өгсөн. За цаатлын логонд orange spray өгч хаан тамиртай хамгаалах орлого хийж байгаа. Гэхдээ багийн талаас station knockdown дацсан. Юу вэ? Баг ирээд дайрчлаа station shot дээр knockdown Декру дээр явцсан. Elementrix хүний даваатаа тоглолтыг хийх болно. TRZ double knockout болсон. Elementrix orange болон frag тоглолтоор үргэлжлүүлэн TRZ Madcat урдлаас шахаад явсан. Orange Madcat дэгүүлсэн цаатлаас Mamba явж байгаа. TRZ гэдэг knockdown revive хийгээгүй штэ. Madcat orange knockdown хийж байна. Elementrix frag-ийн хүс халаа үлдсэн багаасаа. Madcat-ийг гүйцэж Elementrix ихнээлэн шумойнд орох боломжтой болсон. Team of TRZ going down. We've of course got a 1v1 situation right here between these two, as well as Entry Frag against Mamba, other two players who are surviving. But right now, before Entry Frag jumps into that, it seems like he's interested
in, of course, bringing down that Яа, player. за соцоо хөө. Манай топын уулзалт бүр дэм цаашаа болох гэдэг бэлэн тоогоочтой юм байна. Яа, намайг ямар амар хүмүүс хүрээлж яд юм дээ. Эберслэр биш авал өндрөөс нокдаун болсон. Элтэндрикс фраг хийх усаа татаж үзэж байгаа TRZ дуусаж байна. Баавал та Элтэндрикс 3 лэшн позитив TRZ 2 лэшнтэй 16 дээр тоглолтыг дуусгасан 15 тимэн 53 талаас тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэх болно. A sigh of relief as he's going to be able to, of course, provide cover fire. Or not cover fire, sorry. Мөгийн оройн нэгэн дөө за топ импрув чадчих юм бэ бол үнэхээр бүр нөгөө хүн нэмээд хахаар хүн нэмдэг тоонос гүйцэжтэй юм байна лээ. Дээрээс минь Dom IT Sport Goddess Yatrын хөө high ground spray өгсөн. Яа миний хэл бас амар хүндрэг болохоор өөрөөр үнэхээр ярьж чадахгүй байгаа юм. Caution, otherwise they will be taken out pretty early in the game. They have to IT Sport Gatгийн уртлын позишн дээр их орж ирсэн. Уртлын high ground-аас дэдэс Venom. They won't get too many. Олон байшин дээр Leo Sport high time болон Liquid нар явж байгаа. Placement center-ийнуудад Gatга. Зоны гадна City Sport-ын дамжтай high voltage за Pochinki гэдэрээс Tex Star Wart орж ирнэ. Two teammates are somewhere towards the side of Katka. Mr. Smokey has to regroup with his teammates, and it's not going to be so easy because he has to cross path with the players of DE at the same time. IHC is in the close proximity. So many teams are going for the center of the circle this time. On the other side, we have the players of T2K on the northern front, where the players of Bad Intention are also there, having the control of the Georgia Pool Big Mountain. So T2K needs to be a bit cautious from the players of Bad Intention. Sitim also coming from the northern side. But look at the position 4MV. 4MV again, they are trying to dominate from the southern side. Тофин group chat манай moderator нэмэндээ. And I can just imagine what kind of a destruction they can create in this particular circle. If the circle takes a bit of the southern shift, 4MV, well, they are unstoppable. Энэ топ-ын donation хийдэг юм уу гинэ? Манай топ-д ерөнхийдөө байнгын donation хийдэг штэ. Sitim барантаас high voltage. Sitim Deserter high voltage assassin knockdown-ыг амжилттай өгсөн. Deserter дуусахаар их assassin жижигсэн. Deserter high voltage дуусгаж байна. Sitim Sport 3-тай үцэн хавдаж Jiggler Sitim double шахчаад атлаасаа Maldig spray авч knockdown болсон. QB Jiro. Another player from Sitim. And thus, only two players survive. QV and Giro. They themselves are getting sprayed on upon onto their compound, not looking too good. On the other side of the game altogether itself, we've got Elementrix's Orangey going down. So Venom DE are still not yet done with Venom DE, with Elementrix's approach, as Elementrix are going to be left with just a one-man squad, and he goes down as well from 4MV. За их Elementrix-ийн 3 лэш модтой 15 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 14 тийм 49 тоглож тоглолт ирүүлсэн. 14 teams. High Voltage have had a decent outing right now, as they were able to eliminate the two players, and thus, of course, Sirim was brought down to a two-man squad as well. Vibes. High Voltage right now, they are going to have to be Vibes very, very careful as to how they approach the latter half of this game, because we are reaching stage 3 right now, and this is where, of course, we've seen this zone. It isn't that big of an area, and we've got 14 teams, 49 players surviving, so it is going to get chaotic real soon, real quick. Well, certainly it is going to be chaotic, and 4MV, I'm just waiting for this team to start pouncing on other teams, because yes, the circle is in their favor. They do have a good position. Not so many teams. Эко 3 санаа шахаа минутын дараа шахагдаж эхэлнэ. Vibes Sport-ын дээр уртлын логон дээр Venom DD-ст таарах. Rotation давцах магадлалтай. Гэхдээ зон хойш татах юм бол Vibes-ийн зоноо цэнэрэд хоошоор rotation хийх боломжтой. So we have so many teams coming in. We have the plus of Bad Intention. Also making their rotations. The City Sport. Chance of a third party happening, but talk Seal Esports blotter yes. City Sport одоогоор ямар нэг лэш мод хийж амжаагүй. They were unstoppable. They were dominating the lobby, but now Seal Esports is again back to the inconsistency. Yes, they are able to get one or two good frag points for themselves, but Seal Esports, I think they need much more points than that. Oh, they most certainly do. IT Chicken please гэсэн маань домог. За хаваад чматыг нокаутыг амжилттай өгсөн. 20 Sandish. The ups and down swings coming in from their performances is going to be hampering their progress in the overall ranking, that's for sure. But right now we've got T2K Esports as Sandesh taking shots against the players of high voltage, where of course the smoke along with the vehicle is going to be helping the spray deflected against Sandesh. But
for how long, because again we can see that the Blues have caught up to them as 3 well. цэнэ So шигаа high voltage явсан. and world trouble of their own as well, as they need to get that revival, get into the vehicle, and then of course jump into the zone where things are not going to be easy, where T2K Sandesh, having already gotten the high ground and the comfort of the zone as well, perhaps in a few minutes he's going to be the one pushing on ahead against high voltage's position, and that's exactly what he's going to be doing right now. T2K Sandesh их high voltage тал руугаа их шахаж орж ирсэн. За урталтаар нь Rain Info-оор багт тавьсан. Гэхдээ Малик Assassin хүлэн аваад зооноохоо сэндэрлөө rotation хийсэн. Trenticle Rig high voltage жиглэн нокаутыг өглөө. Six Century Compound-ын гадна жигл нокдаун тоосон жиглийн худуусч тоглолтноос гарч байгаа. Guest of this lobby for another match. Яа, Assassin Malik баш минь дээр үсрээд басан Sancho логондас. Энэ юу юм бацаа Sancho нокаут хавдас Prabin дээр өгсөн Prabin-ыг гүсэж байна. Захад Malik нокдаунтаа Sancho Malik-ийг үзэх юм бол нокдауны elimination point орох болно. Assassin DBS-ийг барьцааж байгаа Sancho-тэй дүүлнэ. Assassin солооштэй high voltage дуусаж байгаа баг. Prabin нокдаунтай. Assassin баран татараад Sancho яа тийм байлгүй дээ залгам байна. High voltage 2 elimination-тэй 14-д тоглоод байсан ч 13 тийм 45 тоглож үлдсэн. T2K Sandesh Sancho-тэй нокаут хийсэн. T2K-ийн хон шахаад ирлээ. CD Sport-ын тамирчдаг амьсгаа авах цаагүй шахаж ирсэн Trenticle Wignet Souls дээр нокаутыг өгсөн. Souls нокауттай загтлан CD Sport-с Becker Wagner үлдсэн байгаа. Victor хоёр шат нэмэх юм бол нокдаун явандаа Becker-гаас за Souls-ыг авахаар их уршаар Wagner Smoke-ыг задаад гүйсэн. Wabsist тэдэс Winam-дээр нокдауныг Krita дээр олгож байна. Towards another player of CL Sports, that's going to be Rogue. Well, he's in the comfort of this compound. So again, there's a different fight taking place. Sleepy тэдэс Winam White knockout хийсэн. Domig in Wabsist тусгаж байна. But he himself has taken a completely different fight. CL Sport дөрөвлэн шимтэй Sancho-гаас нь тоглолтод гурлаа оролцох болно. Trenticle-тэй 4-3 дуулыг хийх ёстой болж байна. Wabstock тэдэс Winam Vigo-доос Winam тэдэс хувьд 20 elimination-тэй 13-д тоглолтод дуусгасан байдгийн маань 12 тимийн 40 тоглолтод тоглолт өргөжлүүлнэ. Дөрөв цааны шахаа минутын дараа шахагдаж эхлэх энэ мөчөд bad intention CL Sport-ын дүүл. Look at the position. One side it is T2K, other side it is Sitim Esports. One grenade or a molotov from the side of Sitim Esports could bring down the entirety of bad intention. This is not looking good at all for the players of bad intention. But Rig with a buggy is going to close in the distance, where Shrikot is going for the rescue mission onto the fallen teammates, and now Rig can be at the receiving end of the grenades or the molotovs that might come from the side of Sitim. Trenticle Sandesh bad intention Shrikot нокаут өгсөн. Заха Johnny-нэд Daitlin нокаут өгсөн. За энэ харин Sitim Sport-ын тамирчид ажиллаж байгаа нь гоё хэн байх юм. Dr. Vig дуусгаж bad intention 12 дээр тэгэлэн шуматтай тоглолтод дуусгаж 11 тимийн 36 тоглогч T2K багаа 6 шуматыг хийжээж бүтэн скотер явж байгаа баг тамирчид Sitim Sport-ын Jira батн QB Rob should cancel the trend to go Sandesh spray авсан. Дахиад нэмээд spray залгах юм cancel нокдаун тоолно. За single tap cancel дуусгасан. Wow. Ruthless aggressive warriors 11 дээр тэгэлэн шуматтай тоглолтод дуусгаж 10 тимийн 35 тоглож үлдсэн. 7 defeat points already in their favor. They have the entire control from the northern front. Souls-тэй Trenticle Vig нокдаун өгч байна. За CL Sport-ны хүн нокдолцсон. Босгоод ирнэ гэж бодож байгаа ш. IC Sport. Of course, we're only left with 10 teams remaining right now in the lobby. Leo Sport. За сувгийн дагууд DDS guys. Mayhem has brought in quite a lot of destruction and defeat points for themselves, as they've got 7 with all 4 players still standing. 4MV not that far behind with 4 defeat points of their own. But will that be enough? Of course, we'll come back to that, as of course in the trenches we've got the players of Dead Eyes guys. Бүтэн squad-аар нэг л шматтай тоглолт өргөжлөж байна. Dead Eyes Precious Vibes Doctor нокаутыг өгсөн. Стадап top April-лэр Bishot нокаут гэсэн Apex гүйцэж байна. Vibes-ийн стадап хэлэн шматыг жаялсан. Refuse стадап IC-д нокаутыг өгсөн зүрхлээд. Conversion from Doc as he moves away into, of course, all that fauna that's of course helping him. Vibes Refuse стадарт нүүсэлтэр нокаут өгсөн. Refuse стадарт IC нокдаун хийсэн. Stalwart
Нэг хүн алж нэг хүн ноколсон байна. Are down to a 3-man army. They're going to have to give a revival to be a 3-man squad. For now, a lot of information that T2K is of course. Манайхан таамаг төвшүүлье. Энэ хүү Ирангал мафтер хин чиг гэдэг вэ? Одоо бол таамаг төвшүүлэхэд ерөнхийдөө маш боломжтой. Нөхцөл байдал үүссэн явж байна. Vibes, IC, Six, Start, Maptex, System. Map Volley City Sport-ын дамжны нокаутыг амжилттай өгсөн. Seal Becca зүрхэд map-ын байранд нээд нокаутаас Volley бас нээлээд дуусгаж байна. Volley гүйцэсэн. За Maptex-ийн их хүн тэглэн шумадтай 10 дээр тоглоод дуусгаж 9 тимийн араас нь 9 дээр хин унсан бэ гэсэн чи Vibes унж байгаа юм байна. 6 шумадтай Vibes тоглоод 9 дээр дуусгаж байна. 8 тимийн 26. IT Sport бүтэц squad-оор явж байгаа. Trying to kill мөн адил бүтэц squad 7 шумадтай тоглоод тэргүүлж байгаа юм. 6 total points in their favor, and T2K, well, looks like this is the game to lose. Right now they are they are looking in the direction of the players of IHC, and IHC what they can do in this situation, because from the southern front they might. Заебруудсдэрээ 3 хүний бүрэлдэхүүн дөрвөлэн шумадтай тоглоод өргөжлөж энэ зоны центрт орж ирсэн. Гэхдээ Брюстерийн талаар Sleepy зоны гадна тал үтсэн га Stardart. IC got strength to send the knockout гэсэн Stardart action Sleepy knockdown гэсэн Sleepy гүйцэхэн тодорхой. Брюстер хоёр хүний бүрэлдэхүүн дөрвөлэн шумадтай тоглоод өргөжлөлт. IT Sport бүтэц squad-оор явж байгаа. Дида Эслерийн нэдлээ Mrs. Smoke-тэй knockout гэмжлүүлсэн цаалаас нь Liquid High Time тоглолтыг хийн. IT Demo-гийн Trenticle Jane дээр knockout гэмжлэлтэй өглөө. Trenticle-ийг double knockout-тай болсон. Lead coming in towards him from Slayer. And he's going to be able to give that revival, but now that perfect nade or Molotov could very well be the device. High Time Mrs. Smoke дээр revive хэмжлээгээд хүнээ босгоод ирсэн. Dida's бүтэц squad-а тоглолтод орж байгаа. Тэр лов Serenade Mrs. Smoke дээр дахиад knockout-ыг явуулсан. High Time дахиж revive хийхдээ болж байна. Because DE themselves actually, if all 4 players jump into this area to take on the players of Leo Esports, that could very well result in Leo Esports getting eliminated, but DE have other things on their mind. Smokey High Time бибинэр revive гээд босгоод ирсэн. Leo Esports 3-ны бүрэлдэхүүнд Dida's guys-тай тулааны хийн. Гэхдээ тэд зооны цахаас орж байгаа. Still around the corner along with on top. They want to be keeping a close eye of course towards this angle, and that nade from Mr. Smokey, will that do much? Nothing yet, but again on top. He is definitely on top of that IT's your Trenticle Jane the knockout is Liquid Dida's on top of knockdown хийсэн. Liquid from the backlines. As he does that, the opening has been created for Leo Esports. They've got 0 defeat points, but the DBS in hand of course High Tami on top-ыг гүйцэж Leo Esports-ийн 2 төлөв шин point орж байгаа. Гэхдээ Mrs. Smokey багаас соолоодсон. Mrs. Smokey Precious дууссан уу? Яа. Leo Esports нэг лэншинд 8 дээр тоглолтыг дуусгаж 7 тимийн 19 нотож үлдсэн. Trend to kill 7 төлөв шин point. IC Sport-ын бүтэц squad-аар байгаа ганц баг байна. Sid Rock Stardart top-та knockout-ыг өгсөн. With all 4 players but only 1 defeat point. T2K with 7 defeat points. Same is the case for Seal Esports. 800 share-тэй үрж байгаа live stream. From their side. At the same time, Seal Esports. IT got Stardart action дээр knockdown өгснөөр их бас Stardart-ын дөрвөлэн шумаадтай додод дээр тоглолтыг дуусгаж 6 тимийн 17 тоглолтыг үлдээсэн байдаг юм аа. Сүнхгөө хаяа өрөмдрөг орог сайхан өнгөрүүлж байна. Нуу live stream-аа share хийгээд үзээрэй. This could be a pit of death because of IT Sport гатгийн баруун бүсээс их зоонд орж ирсэн. IT Sport-ийн бүтэц squad-аар явж байгаа цорын ганц баг. Тоглолтын 3 дахь map явж байгаа шүү. Soulless Apples-лэр Charity knockout-ыг өгсөн. Charity raw гүйцэж Zaniko Apples-лэр 5 лэн шумаат 6 дээр тоглолтыг дуусгаж 5 тим ердөө 15 тамирч үлдлээ. Now Abrupsless has also been eliminated at the 6th spot with 5 elimination. 5 teams, 15 plus still remaining, and look at the amount of finishes in the hands of Seal Esports and T2K. Yes, it's only 3 men standing, but still everything is working in their favor as T2K from the northern side, Seal Esports from the southern side, they are looking unstrong. Okay, сайн ажил тарлаа гэнэ за. Absolutely. For now, IHC seems to be Sitemjira QB. this game in the bag. They are IT definitely Sports, moving in with quite a lot of T2K. information right now. From one side, Dida's of course, we guys saw them battle taking on those City nades Sport in against damage it. Sitem Esports. But Sitem Esports 2 players are still standing tall. For now at least, but the momentum that T2K were able to move on along with
Өнөөдөр сониосоо сургуулийн заалаас гарч ирсэн чинь гадаа цас орсон байсан. T2K rigged knockout IC Goddess амжилттай өгч байна. But being in the center, T2K, the best part for them is the we've got IHC's demo slowly but surely getting closer and closer. Hines behind a bale right here. Has now no team around in the vicinity to worry about. The team of IHC are jumping into this fight from the western side of this zone. And as we can see on the mini-map, they are pretty much the only ones around in this area. Ийхүү 7 дахь зооны таталт хин дээр өгсөн Trent kill дээр байна. IC Sport дөнгөн данган зооргоо орж байгаа юм л да. Nothing that they need to be concerned CD about. Sport зооны гадна талаас. But yeah, now I believe they're going to be waiting for that zone. There we have it. The zone making a curveball once again in favor of T2K. At least their compound is going to be, of course, in the zone itself. For CD Sports though, trouble seems to be MUNZU PUBG caster хууснаар фоло дараагүй хүмүүс фоло дож бидэнтэй нийтээр энэхүү лайв стрим YouTube дээр caster MUNZU гэсэн channel давхар явж байгаа учраас тэрхүү хуудсан дээр channel дээр subscribe дараад хонхоо YouTube-д лайв стрим хүлээ авч үзээрэй. За тэгээд тайлбар каст таалагдах юм бол дандаа шилгээж MUNZU-г урамшуулсан дэмжих боломжтой байдаг шүү. Counting 15 тоглогч үлдсэн байна. IC Sport Seal System гэсэн 3 Монгол баг тамирчтай эсрэг Trent Kill guys. Sandesh has something to say with 5 defeat points. This guy, this lad, he is on fire. Сухатар жавхлаараа мэд пүүж арай мэнтэргээ. Төмөрхөө өмөгч жагалаа арай мэнтэргээ. But Rogue has slowly crept up to the compound of T2K. Уурчтар зон шигээс өнөдөр үүсэг байна гинэ. Хаврын тингер гэж ааштай хүн хоёрын ааш наалахгүй. Yes, they have engaged in so many fights, but still they are pretty loaded in terms of the resources, the grenades, the throwables, everything that they need in this. IC болон Trent Kill-ийн зооны хоёр дахь бүсээс зооноогоо цэндэрлэж орж ирсэн байгаа. CD Sport зооныхаа гадна зарим тамирчид авч ирэхтэй болол Trent Kill за тэдэс guys болон Setman тамирч зооны захаас орж ирэх хууртай болж байна. Сэл гоё штэ. T2K DDS guys болон CD Sport-ын тамирч зоргохтой нэг position дээр rotation давцах магадлал маш өндөр. On the other side, we have Sitim Zero with the buggy trying to transition himself inside the circle. He better be careful about the position of IHC because from backlines, IHC players can spot him out. But Becca, he just survived that grenade. Oh, that was right next to him right there, of course. But Becca CD Sport-ын тамирчтай үлдээд 9 шмойнтыг хийсэн явж байна. They've utilized quite a lot of utility right there, and of course the bullets. But Sai Suyog the knockout баг явлаа штэ. Net damage маш өндөр очсон. Sports reached the entry point of T2K's of course compound right here, and now their Molotovs and nades jump into action. Sil Rog Trent Suyog the knockout гэсэн зүрлээд Didaskas precious Sil Rog-ын knockout Sil Rog-ыг гүйцэж байна. But equal amount of trades taking place. CD Sport хоёр тамирчинтай үлдсэн. Goes down into 2v2 affair between those two teams. As now from the backlines, look at Giro again. Ziol is going to be right behind him. He has absolutely no idea. ICC Sitim Giro the knockout явуулсан. Trying to go Sandy Soul the knockout явуулсан. Sitim Sport-аас энэхүү Giro садуулж байгаа. Cube-с садуулж байгаа юм байна зооны гаднаас. Didas Precious IC Alex knockout өгсөн. Galaxy Ziol шууд revive-гээ дараа тавна. CD Sport-ийн discipline шманы 5-та тоглолт дуусгаж байна. 4 팀ийн 11 үлдсэн байдгийн шүү. As T2K were able to hold on steady to their compound. IC Sport-ийн чиг гэдэг магт хамгийн өндөр буй 3864% зааж байна. That's exactly what they've utilized to their perfection. But ISC, from one side you've got Demo. What a perfect flank from him. But of course his position has been caught out, and it is going to be T2K Rig. Дөрөв тим 11 Trent Kill багаар өсөлтөн шмонтой явж байгаа. IC Sport DDS guys болон Sitim Sport-аас содо тамирч үлдсэн. IC Sport энэ хүм after тоглолтын төслийн мөчд full squad-аар бүтэн squad-аар явж байгаа. Trent Kill Rig-ээс IC Demo knockout явсан. From T2K to DDS guys to of course IHC. All that hard work of Demo go in vain. That was a very Дөрөв тим angle that he created. But T2K will they Demo гадаж IC Sport-ын 3-да тоглолтод үлдэж байна. За Trent Kill-ийн хүний адил буюу 3 хүний бүрэлдэхүүн тоглолтод оролцож байгаа. За тэгээд IC Sport-аас зүүн талаа Trent Kill рүү анхаарлаа хандуулах шаардлага гарч ирнэ. Didas Precious Trent Kill Sandish knockout-ыг явуулсан. creating some opening as he takes on Sandesh from the side of T2K. This could be the moment that the players of IHC can capitalize on and right so. IC Sitim Cube үзэж Sitim Sport-ын тамирч тэгэлэн шмонтой 4-д тоглолтод дуусгаж байна. 3 тимийн 8 тоглож үлдсэн. Elimination.
За одоо Didas Guys болон Trent Duke-ийн хооронд байлдаж байгаа хэрэгтэй гэсэн чинь Suyagos Precious-тэй нокаут яасан Precious дуусаж байна. Trent Duke-ийн Ignition point орж байгаад IC Sport-ийн Ignition point-тэй. Zango Didas Guys-ийн дуусаж хоёр тимийн 6 тамирчин буюу 3-3 дүүлэг Trent Duke-ийн эсрэг IC Sport-ийн тамирчид хийх болно. Энэхүү ирангал маань IC Sport-ийн chicken байх уу? 3v3 affair between these two teams, and in between is also going to be the small ridge. That's the only thing that's going to be keeping a cover, but some good Molotovs and nades could be the end, of course. At the same point of time, T2K rig creating a perfect, of course, bank angle, of course, flank angle, and of course. Suyagin IC Alex нокаутыг явуулсан. Zod болон Goddess. Perfect nade, and of course Molotovs that are being utilized from. Sandwich Alex-ийг дуусгах гэж хоёр түнэдээ үүсгэн Alex-ийг Vig дуусгаж байна. За 3-2 дүүл. Чанад авчмаар ах юм да IC Sport. Zod ууламсан. Zod Suyag Molotov ногтааны өгцөн. За айлд илүүгээ мэдэрсэн тоглолтыг хийчлээ. Trent Duke-ийн чиг идчихлээ. And that is going to bring us to an end where T2K get an incredible chicken dinner in the bag for themselves. IHC got so very close, but of course T2K's momentum was so on point. They had the information. За ингээд тоглолтын 3 дахь мавьта Trent Duke-ийн чиг идэж байна. IC Sport Trent Duke-тэй 3-3 дүүл хийсэн боловч эхлээд Alex Noclus очроос хүний дотоодоо тоглолт хийлээ яа харахгүй. Gatka-гийн нөгөө сууг шуудад авсан зон байлаа. T2K-ийн overall ranking дөрөвлөө орж иж тэд багаараа 3164 дэмэж үзүүлсэн. 14 тоотал elimination-тэй энэ мавьтаас 24 total point-ыг хийж авч чадсан байдаг юм а. Trent Duke татстад одоо нэг юм аа гэсэн байна. Юу ч чаддаггүй чануулаа дуустаа хөөрхий гинэ. Яа хэлж байна. Well, T2K, they were the unstoppable force in this particular one, and the entire game, the entire 30 minutes after grabbing the resources and the loot, they were engaged in so many fights, and they were winning every Бүтэн скот явж байгаад демогоо алдаад гурлаа үлдээд 3-3 дүүл явсан. So many teams tried to do a comeback. Even the players of Deadass, they also had a fantastic run in this one. A very high fracking game from their side. Absolutely, and that is what was needed from them as well. As of course, when it came down to the zone, the way they were pushing on ahead, the momentum that they had created, it was just matter of time before they would convert that into a perfect opportunity, converted into points, and that in turn is going to help them out in the overall ranking and the storyboard. So this kind of performance definitely puts a little bit of a dent on the players from Mongolian teams because Trent Duke-ийг очиод дуусчихгүй гэсэн мэс солио бим бааж байгаа л жоохон бэргээд байна да IC гэсэн маань Тавсрангийн hello гэсэн мэнэ оройм дэргийн Тавсрангийн оройм дэргийн эрдэн ойрхон байлаа штэ гэсэн маань баярхуу инхээр демо илүү байлаа гэсэн маань Прүсэм түүж зяад биш үү been taken over from another region altogether, and that is something that I'm absolutely loving. We spoke about how week 2's day 4 is going to be critical, and there needs to be a lot of change in terms of the pace. And that is exactly what these teams are doing. Well, certainly, and that other region is going to be Nepal region because T2K and Deadass, they both are from this side of Nepal, and the way these teams are performing, and honestly, when I started casting this event, I was expecting this kind of a performance from the side of Deadass and from T2K because they are a strong force in the Nepal region. And the veteran players Jane, CEO, on top sir, Shifu sir, Precious sir, they have been playing together since such a long time. So this kind of a performance was expected from their side, and finally they are delivering it. Indeed, and that is what I'm sure is going to be making their fans elated as well. With that, of course, right now the conversation is going to take us down towards the MVP, the most valuable player from this game, where of course we did have T2K looking very, very pristine in terms of how they were playing. Ер нь IC судалгаа тоглолт яваад байна да арай ч ингэж тоглохгүй шүү дээ гэсэн мань таштаа тавсран. IC айлэрт Trent Duke сэлтэй байлж байхад шахаж ороод орох байсан юм аа. Хэд хаширвал хаширч байгаа дуслаа маш мобайл энэ тоглолтод IC гэсэн байна. Тавсрангог IC юу болваа гэсэн хоёр тунсан. Дагцэг бүрүүсрэн дандаа ялна гэж юу байх вэ? Дүүнер минь хизээд илүү юм чин та нар гинэ гэнэ. Баяраа амжилт гэсэн маань өөрчн гэсэн амжилт хүсье. Батбаяр шагдар Монгол багууд манай гүйцэтгэл дотоод хийгээд байна да гэсэн байна. Was doing so much for his team, creating opening, providing the necessary backup so that players can rotate in and charge in towards the compound of the opponent team. But in the top players, along with Sandesh, we have Rig as well from the side of T2K with 3 elimination. But
damage number, 1225 damage that he was dishing out from the side of Seal. Seal also had a fantastic run in this one, 2 elimination, but a very high damage game from Rogue, 1186 damage that he was dishing out. Absolutely, and as you move on down south, we've of course got Deadeye's guys Precious Sir, along with of course T2K Yog right there, who'll be jumping into the opportunity of the top players list right here, with 5 and 3 eliminations respectively for them both lads. At the same time, of course, T2K's 3 players being here in the top players list clearly implies the destruction that they were a part of in this Erangel game, and of course that was the second last Erangel. We've still got one more Erangel, and at the same point of time, when it comes down to the number of games that are played, well, T2K still have a few games remaining for them. But moving on to the match summary right now. Эркэга за топод манад уу гэсэн байна. Эркэга шүү топ хоёроо гэртээ өөрчдөг насан тий. Харин тий ерөөсөө урдаас нь буудахгүй дууслаа штэ л гэсэн маань бадрах. Орой минь диб нэрлээ нанагана баярлаа орой минь төргий. Нэг хорд ямар багууд явж байна дөнгөж сая үзэж эхэллээ гэнэ гош баям уу. Certainly highest healings done from the side of action, but I'm just happy that Stalwart Esports, they were engaged in a good fight at the start of game when they were taking round the plus of official, but still Stalwart Esports in the previous 2 games Хэрлээ хайрам дэргээ. За даштал авсран ботхоор бас сони юм аа. Жирийн нэг тоглоом дэлгэхэд ингэж төгнө гэж хэн бит хэвдээ. Нэрэ шатар даамал тоглодог байлаа штэ гинэ. Одоо тийм үе чинь ард өнгөрчөөд байна. Absolutely, as you move on ahead towards the second page of this list, now is where we do have Elementrix Esports right there with 3 elimination points to their name, Venom DE with 2, same is the case for High Voltage and TRZ. Moving on down south from that is Leo Esports, where they find themselves, of course, with 1 placement point as they got eliminated on the 7th position, I believe, or the 8th, but only 1 elimination point to that. За бүлээ ямар хоолны нөгөө нэг same can be said for Maverick as well, as they got eliminated. Зорч өгдөг байгаа бас харцангуй гайвуулж байна. Тэмүүлэн темпко сайн ором дэргээ. Анаагана хэдэх матч вэ гэсэн маань одоо бид хүн 4 дахь матчын талаар хүлээ авч үзнэ. We jump to the end where only top 12 teams will be playing that bonus map of Vikendi. So there is still an opportunity, but we'll see how is it all going to be played out. Right now, we've got 2 more games remaining like we were talking about. And on our screens now is going to be the schedule clearly. Бацугтаж ором дэргээ. За манайхан MUNZU PUBG Caster page хуудсан дээр фото дараагүй хүмүүс мал фото дарж бидэнтэй нэг дээрээ энэхүү live stream YouTube постноор Caster MUNZU гэсэн channel-д давхар явж байгаа учраас Caster MUNZU гэсэн channel-дээс subscribe дараад хонхоо идэвхжүүлж live stream хүлээн авч үзээрэй. YouTube постноос бол ухрааж нөхөж үзэх боломжтой явдаг байгаа. За тэгээд тайлбар cast талдах юм бол донешн шилгээж урамшуулсан дэмжих боломжтой. Page хуудсан дээр явж байгаа live stream өөрөө чадах чинээр нөөц болцоор share хийгээд үздэг байгаарай. Юуба жахта ирээн тоглодог байсан шүү гэнэ. Жахта ирцэн. Жахта ирцэн гэнэ. Намайг тапынхаа чат нь нэмээч би байнга чат бичихгүйч ийм тийм юм зөхөөл орж яг навгана. Диарсыг монголчууд муудаж хүнээ барих шахаж кил түүхдэг гүйц тултан хийгээд байгаа харагддаг шүү гэсэн юм батар шагдрах маань. Пүү би ийм орой орж иж байгаа мөг нэ. Тийм байна. IT хараа өглөө зоонд орсон шүү дээ. Сэтм дараа нь DDS guys дуусгах хугацаа их байсан. Ямар ч тоглолт гаргасангүй л гэж байна. Хэрлээ хэл юу болж байна гэнэ. Тоглолт явж идэг шүү. Бро одоо 4 дахь матч гэлнэ. Соцыг соттой усрах хоолой зайлдаг шүү гэнэ. За баярлалаа хаа. Топ болсон байж штэ гэнэ хэрлээ тийм байна. Take on a fight of course perfectly, but it just did not. Тэгэн нэг түрүүний тоглолтын тайлбар эхлэх үед бүр миний хоолой бүр үнэхээр өөр өнгөтэй бай саарл өнгөтэй байсан. Яг юм сөөцөн нэг юм лаг дуулаг дуучдаг юм сön кологоор байдаг. Яг тийм сön колотой байсан. Гэхдээ одоо бол миний хоолой бас харцангуй халан бүлээн байгаад бас буцаад тийм болж байна. What a change right here. As we move on down from, of course, the eastern side of the zone where it is Lipovka. Зангада Lipovkагаас Примаск лангсан нэслэгүүлэгдсэн бид бүх энэ mafters Vibes Sport Venom Dice NB Sport за тэгээд Maftex Seal IC Sitim гэсэн баг тамирчны тулааны хүлээн авч үзэх болно. IT Sport-ын энэхүү онгоцны нэслэг дээрээс Melta Power-ын чиглэлдлүүдийг хийж өсөх хуваартай. Can it be IHC? Can it be Seal Esports? Well, only time will tell. For MV, well, they are missing out on this particular day. Yesterday, they got 2 chicken dinners in the last 2 games. Maybe there is a possibility of them redeeming themselves again in the last 2 games today as well.
anything can happen, because in the previous one also 4MV was showcasing a very good rotation. The circle was in their favor, but unfortunately they were taken out pretty early. Заас ингэж Монгол баг тамирчтай хамтдаа дэмжиж байгаа лайв стримтэй хамтдаа та бүхэндээ талархаж байна шүү. Урлагийн үслэг бэлдээд хоолоогоо өгсөн мөн зүг нүггүй. Волейболын тэмцээнд оролцоод тэгээд нөгөө орилж шарлаж But right now, Set the up team sort of that is hot heading out. towards the side of Noah is going to be plus of Raw officials. Well, Stalwart is not in the lobby, so Noah is going to be pretty empty. YBC Sport өөрсдийн гэр орон батгаас сосноо компьютер бейсдэр буух болол рүүтээс агэрсив варсхан сталартыг буухгүй мэджингуудаа наава дээр буух хуваартай явж байгаа шиг байна. ZC Sport том мэлтэй болон жижиг мэлтэд хоёр хэрээрээ хуваагдаж лүүтийг хийн. Мэдээж дээрс гейм мэлтэй хот дээрс гарч байгаа PlayStation центрийн надад скуулийн борт толгой цэжтэй татсан. Ер нь бол фармын ирд дагуудаа зоны центр явах болоо гэж бодож байна. Сидим Спорт ястай план Сэл Санчер ахтартай баг тавьж Камешки болон Сталбар чиглэлүүдийг их бол скалацсан мөн Сидим Спорттай маш архан позишн дээр жижиг камп өдөрлүүд ихээр буусан Maptex Lipopco NB Sport Shelter ягаа. За Vinamdээс яваад Freemaster's төлөвийг хийн Bruceler за Badminton Pochinki but we'll see how exactly is that going to be played out for Манай 16 дэд штэ RK-гийн. That all also is focused on what the zone is dictating for these teams. But on our screens, it is going to be Baron. A team that has had real tough luck right here. Shoykot, Dylan, Alpha along with Simfo. It's not entirely sure what exactly should they change. I mean, the best part would be to play it as passive as possible. But again, with the number of games that are remaining, we spoke about it, only 6. Манай модератор энэ хоёрыг нэмчээрээ манай тофын нэг байс. Ер нь тофын интэй манай үзэж шүү. Манай модератор энэ хоёр баярхан их хоёрыг шууд тофын групп чатанд нэмээрээ. Занга City Sport-ын баг тамир ясна Полонд дангаруулуудыг хийж яваа. We got 22 points going in towards our intentions, whereas T2K right now all the way up on top with 133 points, even surpassing, of course, 4MV. Certainly, T2K are sitting on the top with 133 points because of the consistency that is coming from their side. T2K this particular week, every single time they have managed to deliver good performance, good points in their favor. That has been showcased in terms of the elimination. 93 elimination, where on the other side 4MV they have 88 elimination. Vibes Stock Computer based дангаруулуудыг хийж яваа. In this particular week. On the other side, миний ч мондог каст ч амжилт хийсэн байна. Нэмэртэй баярлалаа бро. Оромдргийн. Тийм үү, манай хадмын дараа нь манайх гачууд гинэ. Окей. Угаасаа байдаг ч MUNZU нэргэж яхад хаахаа гинэ. Тийм ээ л би чамааг ч гарцсан болооч гэж бодох шиг. Five Sisters мэнэг их баярлаа. Well, for SG, I think they need to get out of their heads. That is where, of course, things are going wrong for Skylets Gaming. When it comes down to the strategy of it, they're able to get those rotations perfectly on point. But when it comes to the fight of the thing, high voltage MUNZU squad болон scoreлийн apart. That is where I think SG overcalculates, and that in turn, of course, results in a bit of a. За манайхан 849 буюу 850 шеэртэй лайв стримээр үргэлжлээд явж байгаа маань 150 шеэр дутуу 1k шеэр хүрэхэд энэ хооронд манайхан шеэрийнхаа тоог жоохоо явуулчаа гэж бодож байна. Like there's no tomorrow, and that is something that SG has not yet been able to showcase consistently. But overall, again, I would highly anticipate that they are going to be, of course, turning everything around as we move into week number 3. As of now, also they're looking A-okay, as of course we do have towards the right hand side of our screens week 3's rankings. За Vinamdээс Krita өндрөөс knockdown болж байх юм. On that 8th spot with a consistent play, with a bit more consistent play, they can of course jump up and improve their standings and rankings in the league standing as well. Certainly they can do so, but consistency is the key. They have to be so very consistent because, like you mentioned, only 2 days remaining and одоо мод гэж нэрлэнэ хай мод хаах гэнэ. Манайх урдныхаа модратыг Nars mod гэдэг болоо. Not enough to qualify you for the bonus match. But on the other side, a team that has impressed me the most is the players of DRS. Week number 1,
they were able to perform only in the map of Senok. Yes, they managed to Top-ын get chicken чат dinners яг for яах themselves. вэ гинэ. One was in Senok, but other than that, DRS Яах were вэ also зүгээр арай илүү struggling a little bit. But this time in week number 2, харилцаа they're looking холбоотой so very consistent. Every single time they finish, санаа they сэтгэл don't нэгтэй хүмүүс deliver байдаг that kind of гэх a юм уу? shiny performance, high fragging game or something Monos like гэдэг that. лээ. They take fights when required. This has resulted them being in top 6 or top 5 somewhere. At the start of the day, they were sitting on the 3rd spot. Ууган DRS хорой is минь идэх also мап вэ гэсэн one мань of орой that минь дэргээд consistent цавуултын team 4 дахь in the мап lobby, явагдаж and байна. I'm expecting bigger things from this particular team in the finals. Indeed, I'm also now Гэрээ starting эзэнд to think байхгүй байхад about гэрээний ухаад сталаар дуулчих the үедээ fact that хахаа maybe гэнэ. these teams are kind of trying to play it Шалгуур safe гэнэ. because of the fact Diamond that they're байж already би in the Украин top 12. толгойгоо зүүцсэн байхад So perhaps they don't want to divulge top everything fan-ийн away. чатанд нэмэж болдог At байгаа. the same time, it Сэл seems Soul-тэй like we've got Skadas the close Snowfear cut knockdown situation right around the хийсэн. corner as Scarlett's Gaming has been able to take on shots Мафа against the Ninja players of Soul-ийг Series дуусгаж as, Silly Sport-ийн үед 3 Soulless тамирчинтай gets үлдсэн. eliminated. No Fear becomes the Skadas-ын First Blood-ыг багтаа first авчирлаа. contender right here. And alongside that, once again, as we were talking about this game being a little bit of a slowpoke affair between these teams, stage 1 still has about a minute to go, and all the teams that we jump on to have pretty much gotten their loots and are now setting Ukraine base lobby camp. Diamond-ны Their байж Elementrix right зүүсэн now байх хэвээр. is looking forward to, of course, Одоо чи gatekeep that бодож чинь bridge. манай top fan байгаа аахгүй юу? Let's see Ukraine if at толгой all there'll зүүцсэн be any Diamond байж points авцсан recovery from this тоглож position чинь coming in үзэж from байгаа аахгүй юу? Elementrix Тэгэхээр top fan group chat-нд нэмэгдэх as they хэрэгтэй get гэсэн. themselves set up. On the other side, we've got a team that has been able to get chicken dinners back to back as we started the day off. And that's going to be a team called Illuminate Crew that's on our screens. With 2 chicken dinners in a single day, they're showcasing some real understanding of how the lobby is working on day 4 today. Though now they themselves are going to be just keeping an eye out towards that bridge and try and understand if at all there will be a team. Well, they're going to have to go through us. And that also makes me think, can we see a triple chicken dinner today? Because the previous game I8, they were sitting out, and now they're back in action. I8 is also one of the most aggressive team in the lobby in this Занга дараагийн Play-Zone-ы центр Pochinki болж хувирсан. Play-Zone-ы Zoom бүсэс буюу Melta хот чиглэлээс маш олон баг тамирчин rotation давснаа Mavtex DRS Gaming Silly Sport IT Internet Crew гэсэн баг тамирчин rotation давсаж орж ирнэ. Хот бүсэс Skadas болон Trend Key City Sport. All by himself in the water city. За Vibes-ийн Ferry Pipeline гүрээ гарч ихтэй Elendrix-ийн отонд орчих магадлал маш өндөртэй байна. Very cautious. From the southern front, there are multiple rotations coming in. We have the players of Elementrix maybe going for the bridge camp and trying to stop the plus of 4MV. Maybe they're looking for the revenge of Miramar. And you were talking about rivalry. I believe our other rivalry that is being created is between the players of Elementrix and 4MV, as shots are already being fired and it looks like Refuse has been taken down. The confirmation has also been made. So Bridge Camp up За until now Elendrix-ийн is гүрэндээс looking successful, Vibes Sport-ын but тамирчин дээр Elementrix, нокаутыг you өгсөн. guys are already Airdrop poking дээр the bear. Sales And Sancher talking about лутыг хийсэн. poking the bears, Vibes GTK and Sport-ийн Scarlett's Gaming, they're also locking horns with each other as AJ has гүрээр been гарч ихтэй eliminated. Elendrix нэг тамирчнаа алдаж байна. За Vibes Sport 3 хүнийг бүрэлдэхүүнтэй тоглож Because цааш 4MV үргэлжлүүлэх have болно. a decision to make. Are they going to fall back to get into the zone from the other area, or are they going to fight it out? Probably not the latter. That would be the best decision for 4MV, and that's exactly what it seems like they're doing. They've got the smoke wall, they get into their vehicles, and yep, they turn back. As we've got Astra going on towards the dock, and of course the pier as he tries to get some information on the other side. Bad of the map itself. Intention We've got Sephora Bad Intentions taking shots NB against the players of Casa NB нокаут Sports, өгсөн. where the Монд MVP of дахиад NB нокаут хийж Sports, байна. NB Sport Mondo, авт has нокаут already олж been байна. dropped down and Bad eliminated from Intention the lobby. NB So Sport-ын good duel. play coming in right here for Bad Intentions as far as that was concerned. So But Vibes looking at, Sport-ын of тамирчин course, Melta these small little Power-ийнхаа vehicles гүрээр ихүү going towards the гахаа left, шийдсэн that's бахаар gonna be rotation 4MV үргэлжлүүлсэн. decided to not NB Mondo дууссан. unnecessarily make a DRS push from Killer this bridge. YT And now it seems like trades Bad have been Intention equalized Alpha дуусгаж between the байна. players of Bad Intentions and NB Sports. And not only that, trouble keeps on increasing more and more for Bad Intentions as DRS also bring in a third party against that team. So Bad Intentions, they seemed like they were looking forward to getting a confirmed point against the entirety of the team of NB Sports because they had the information. Well, they've lost out on Alpha.
16 тэмээ 59 тоглож тоглох хэрэгжүүлж байна. Bad Intention Бочингийн ардлын ихэр цэнхэр байшингаас хажуудлын аккаунт NB Sport Entertainment орж ирсэн. After Hackon's DRS Gaming. Яг үндсэн Бочингийн талаас DDS Venom. We do see that Bad Intentions players have been able to scope out the players of VNMDE as well. So 3 individual teams that know where exactly Bad Intentions are at. Or you could look at it another way, Bad Intention knows where 3 teams are at. So this is an opportunity that they could very well convert into really good points and of course get closer and closer to that 19th position holder. I'm in the shoes of Bad Intention. Well, the information I just want to keep to myself. I don't want the enemies to know my location, especially 3 teams. That also means whenever the players of Bad Intention are going to peek, it's not just шүүгч мөнхөө мобайл болоо хахаг нь. And that is not looking promising for the players of Bad Intention at all. Yes, they do have a good position inside the circle, but the way they are poking the bears in the lobby, Bad Intention need to play the passive gameplay. They need to be silent forces in the game and try and dominate and make noises during the very last stages of the game. So share хийхэд share та нэг ка хүрнэ. Leo Miss Smoke is Kadas name at the knockout амжилттай өгсөн. Honestly speaking, but on the other side of the map, Leo Esports, well, they are also engaging in a fight as they managed to take 1 knock. Let's see if they can get the confirmation as well. Let us see how is it going to be played out right now. With the 3rd stage coming to an end in this inaugural game, we're still looking at all 16 teams surviving, 59 players in total. City Sports take shots. City Sport damage at the City Miss Sport that was sang. But Mavtax will Sitten be able to retaliate? City Sports, a team that of course in the previous game also did end up getting decent amount of defeat points. Watching it Venom does but an opportunity right now as well as Bad Intention continue on. We've got Dylan Bad Intention of course shots against Tommy. They already knew where VNMDE were at, and this is very good positioning coming in from Dylan right here with his Carl. Through 2 individual compounds, he's utilizing the windows, and that is definitely going to be very difficult for VNMDE to spot out if they don't have a sight for it. But of course, with that, once again, the same basic draw is going to be played out where Bad Intentions has given away their compound and their information to so many teams. It's only a matter of time before this zone reaches an end, and all of those teams might be looking forward to pouncing on to the compound of Bad Intentions. But never mind that, because right now we've got well, not necessarily against, but very close proximity players of Raw officials, as we've got 4MV making an entry from the eastern side of the zone. They're all in their vehicles, making a lot of noise. How exactly are they going to face the players of Bad Intentions? I wonder right now, because Bad Intentions have a compound, and it seems like 4MV have made a rush and a push. Vibes the Bad Intention rotation давцсан шууд цэгэр байшин мөргөж орж иж байгаа маань Apex East. They need to bring this fight into their favor. And this Bad Intention дайлан дээр нокаутыг гаднаас өгсөн. Apex East 2 Bad Intention дээр байлгад одоо бол хүний та тэнцүү болсон. For which of course are Bad Intentions ready or not? This is going to be their test. IT Sport Chicken гэж орж ирээд энэ day 4 of week 2. Well, certainly, I don't doubt what Bad Intention, despite not having the numbers advantage in their favor, but the way Apex is lobbing grenades towards the side of Bad Intention, Mavtax Baron backdrafted loot хийсэн. Because the moment Apex finds a knock onto you guys, or a multiple knocks, well, the players of 4MV, they are going to rush, but Bad Intention, they are also trying to retaliate. And I do remember at the start of the week, 4MV and Bad Intention did go up against each other, where Bad Intention did put up a very good fight. They were able to bring down the 3-2 дүүлийг Bad Intention дээр Vibes Sport-ын Бочингийн ардлын 2 ихэр цэнгэр байшин дээрээс их болно. Дайлан шахаж орохоор шийдсэн. Тэдэс юмнаа Ryuk NB Fistfight нокаут гэсэн мөл Leo хайтаа медиараас Delta ноколж байна. Ryuk NB Fistfight гүйцэсэн Apex-ийн Bad Intention дайлан дээр нокаутыг амжилттай өгсөн. 2-2 дүүл явнаа. East-ийн Apex тэр манайхан өөр тэр нэдийг атчихж байгаа юм байна. And stop the rescue mission and eliminate the entirety of 4MB, but rather they're going for the revival on C4 ганц шот авал дууслаа. Сэтэмжиро Bad Intention C4-нд нокаут гэсэн Shoykot багасаас олж удаж байгаа. Shoykot бааш натар дайлан дээр revive хийгсэн.
Absolutely. They hailed the call. IC Jam map лё гүйцэж байна. За Vibes ихний лэнш мод орсон. За хажлын өрн дотор Хавадж Probin IC ядагч нокаут гэсэн бол IC Zod map тэгсэн Wonder нокаутыг явуулж байна. Хавадж IC map тэгсэн 3 магийн дуэл Apex-ний Shoykot нокаут гамжилттай өгсөн. Wow дуусаж байгаа юм биш үү те. Data 2 дахь Bad Intention садад толгоч. Яа, Apex drop shot ганган байна штэ. Bad Intention 16 дараа 2 лэнш модтой тоглолт дуусгаж байна. 15 тимийн 49 тоглож үлдсэн. 4MV. They still do have both the players surviving. An incredible feat right there from the side of East and Apex, of course, as teammate. But moving away from that fight, we've got Хавадж Assassin гадна улаан талч нокаут авсан IC Alex Nether Assassin нокаут Sitim QB Хавадж Probin дуусгаж байна. High voltage themselves are kind of stuck in between two different horns. One side is IHC, the other one is going to be SITM, where Sitim has, of course, the height advantage of that mountain, and that in turn is Assassin der Probin гүйжээд revive хийгээ суучлаа шүү. Of Sitim from any retaliatory fire. Map expert на Хавадж Probin der нокаут өгсөн. За Хавадж 2 нокауттай. Яг IC Alex нүдэн дээр 2 нокаут байгаа ш тайлт хэлнэ шмойд жаалчих боломж. IC Sport-ын дөрөв төлөн шмойд орж байна. 14-44. City Sport-ын төлөн 15 дээр тоглолтыг дуусгасан. 14-44 дор. За Хавадж Маатигийн октав хийсэн IC Zol жигэд ганцаараа үлдэж байгаа Хавадж. IC Sport Zol демонор үлдсэн байдаг байна. Try and revive his fallen teammate, but I see well the damage has already been done. The numbers have been reduced. Yes, they have 40 points. За шигэд оршихаа Маалик руу revive хийж магадгүй эндээс. Vinamdidас Vibes-ийн хоёр талч Bochin руу шахаж орж ирсэн. Vinamdidас бүти squad-аар тоглолт хэрэгжүүлээд явж байна. Sil Sancher Vinamdidас right дээр нокаут хийж IC Diamo Хавадж Маалик дээр нокаутыг өгч байна. Trying to kill Rick Хавадж жигд дууснаар Хавадж инхүү 14 дэх байранд нэг лэн шумайттай тоглолтыг дуусгалаа 13 тимийн 41 тоглож. Absolutely, and the fight is not yet done. The game itself is not yet done as the battle. Pochiki in zone шүү дээ. The fights keep on. White reaction revive хийгээд бас тэр үргэлжлүүлээд Vinamdidас бүти squad-аараа тулаанд оролцсон. DRS back on in center is going to be Skylights Gaming. And for 4MV, a two-man squad once again. Apex and East have found themselves a decent compound entry from the eastern side of the zone altogether itself. Юрта 98 ширэн дараа ширэн та Нека хүрэхээр an urban finish if the zone does not make a curveball shift towards the west, then this is going to extend for quite some time. Then the fights are going to extend for quite some time. 13 тимийн 41 Ellendrix Orange Raw official Kangsan Octane хийгээд авч байна. Өөрчлөлтөд Ellendrix-ийн 3 тоглогчдоор Raw official тоглон 3-3 тэгвэл явлаа. Асууд нокаутыг өгчөөд Kangsan өрөөнсөн. Frag Ankos Yeta Otag дуусгасан Raw official 13 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 12 тимийн 36. Ellendrix 5 лэн шпонтыг хийгээд асан Asra дээр өөрчлөлтөд revive хийгдэн. Have been annihilated from this lobby, thus remaining are only going to be 12 teams, but all of that commotion has now invited the players of Illuminate through as well from the backlines, and they start hammering on. 9-4 share тутсан Asra-ны Atlas Internet Crew Viper дуусгаж байна. Internet Crew багтаа их нэлээд шмонтыг авчирсан. Тэдэс юм Dom Ellendrix-ийн нокаут дээр сүүлзөөч map Casing Nether knockdown хийсэн. Критагийн Atlas Viper spray өгсөн. Players of VenMDE, for which are I8 ready, because they bring themselves in with a two-man split on the other side of the Scarlet Mafia Ninja Seeds route knockout гэсэн Leo High-тай IC Diamo гонгож байна. As no, Scarlet's Gaming are making their presence felt against the players of 4MV. Leo Mrs. Smoke Maftex Barney дуусгаж Maftex-ийн ихо 2 лэншин поинттайгаар 12-т тоглолтыг дуусгасан. Vinamdidас Bachelor цуурж Ellendrix-ийн Frag дээр triple knockout авчлаа штэ. Vinamdidас дууссан. Ямар харамсалтай юм болчихваа. 2 лэншинтэй 11 дээр Vinamdidас тоглолтоос гарч байна. 10 тимийн 27. Moment is probably numbered as well as we saw Ellendrix-ийн содод тавьж Frag nice cancel. Triple elimination. Decide to take on this compound as well, but a valiant effort right there from Entry Frag. The final. За Bochin-ийн олон баг тамирчны тулаанд дөрвөлөө Сүмтлаас Leo Sport, Ders Gaming үнчин IC Zol Demo, Scarlet замын уртлын compound дээр хажуудлын цэгэр байшин NB Sport. Sil Sancher Vibes Eastern knockout гэсэн Vibes Sport-ийн 3 лэншинтэй 10 дээр тоглолтыг дуусгаж ирсэн тийм 26.
managed to take him Айц down. зял ногтоонтойсон Зяма зял revive хийх хэрэгтэй болж байна. Энэ би sec дээрс killer white-ийг унсан. Right in the adjacent compound of the players of IHC. Well, Zoil still down. Anima with a grenade is trying to take down Demo as well, and Demo is hoping. Яа, Немагны дуусчлаа. IC sport тавлаашнтэй 9-р тоглолтод дуусгаж 8 тийм 24-ийн тоглож үлдээч. Has been eliminated at 9 spot with good elimination points in their favor. Now Skylar's Gaming, they do have a control of the Pochinki area, but look at smart gameplay in the mini map from the side of IA. They do know that the final circle is not going to be in the Pochinki city, so they never committed themselves inside the city or the urban city of the Pochinki area. They have the southern control, and the moment the circle shifts, all these teams, they have to come out from the Pochinki Skylats багаар тавлын шуманд хийж явж байгаа 4-1 Нема хийж өгсөн. T2K as well, because T2K, they are on the periphery of the circle, and they Зон цэнэр Почингийн уртлын задгаар уу? So do the players of NB Esports. Indeed, for now the zone moves away from Pochinki, pushing all of these teams out in the open. CD as Sport we've got гурлаа. CD Sports right now, the most Гамбата цолбосон hyper extended RM3 team from the zone right now. The team in green, as we can see on the mini map right now, they need to be, of course, taking a perfect synergistic approach. Өнөөдөр in this монголчууд fight биш юм against the байна players of Skylights гэнэ. Gaming. Сүүлээс Skylights хоёрдох мap. Gaming are going to be their first Дээрс killer hurdle. white идэлээ sleep таныг Hurdle дуусгасан that they Skylats will Нема have to дээрс cross rules through, зөөж and these нээдэр sports нокдаун teams амжилттай coming from өгсөн. Culture on top of this compound have pushed back the players За of нээдэр Skylights энэ Gaming, маш but not хоолын гоё нээд resulted in явсан anything да. Гэтэ detrimental. smoke нэтер байгаа хоёр But талаас still цааш байгаа players of нөхөөгөө Skylights татчихж Gaming байгаа. Mafia surviving. Ninja. And along with that, now the No push has fear. been made from the Atlas side Seed of Rock CD DBS-д Sports үдэж байна. as Rogue with the DBS in his hand tries to take on those shots. There we go. This should have been the gun in his hand, because DBS shots, yes, that could have done a lot of damage had За Skylights томч Gaming таамраад not moved гоё away хөлтөд from that мөнсөг position. гуднайт гэсэн Now it's, of мандажтай course, тавсан Mafia Ninja along гуднайт. with No Fear and Nima in the compound, giving them that cover fire. Skylats Nima дээр CD Sport Beka-д нокаут өгсөн. CD Sport Beka-д Rock revive-ийн санжир хамгаалсан тоглолт хийх ёстой болж байна. Are dropped down to a two-man squad, as we've got Becca taking a nade to the face, and same is the case for Sancher as well. Починкигийн баруун урд задгаар плейсны центр татсан штэ. When the circle is going to go away from the Починки city of дээрээс Pochinki, and now all the 3-4 баг destruction is in the рот map хийж of уушаа Ranga, задгаар руу and гарах ёстой болж байна. well, they are creating a lot of trouble for the players of Steel, as Becca is still bleeding. The help is not there yet. Sancher is trying to stop the aggression that might come in and try and make a smoke wall, because they have to transition themselves inside the circle as well, where the players of IA plays perfectly. But Seal looks like NB T2K are trying to Skylats stop Mafia the Ninja-гийн players of Seal IA Rock дээр from орсон. now, as they Seal can see, Beka but Mafia Ninja дахиад нээдэ ногтойсон. Санжир ганцаар саатуудсан. Надад явна штэ өөр арга байхгүй. Smoke-оор дамжаад. make a quick escape. За рот дээрээс сурахгүй явчих хэрэгтэй Санчир. Can do so, and looks like he will be able to do so. And Skylights Gaming, well, they have got 7 defeat points for themselves. They are CD Sport 2-8 дээр тоглолтыг дуусгалаа 7 тийм 18 үлдсэн. Яг харахгүй рот дээрээс суглууллаа Санчир. Дээрээс Leo Sport-ыг дуусгаж байгаа юм шиг байна. Занко 7 дээр Leo Sport-ын тамирч дөрүүлэн шматтай тоглолтыг дуусгаж 6 тийм 15 тоглож үлдсэн. PUBG Mobile Pro League-ийн тоглолт 4 сарын 16-наар дуусгуулж байгаа. Skylats Nimba дээрээс Killer White-ыг гүйцэж байна. No Fear дээрээс Killer White-ыг нуусан. NBC Killer White-ыг дуусгаж байна. NB Sport-ын тамирч тэглэн шинэ 6 дээр тоглолтыг дуусгаж 5 тимийн 12 тамирчны үлдээсэн. За өнөөдөр бол монголчуудын өдөр үнэндээ бас биш юм байлгүй дээ. Giante brings down the players of Skylights Gaming to a 1v1 situation. It is going to be Giante Хайртнайц гандуулга их ууж байгаа. Их ууж баг согтоорой гэд 1247 тэрнээс орж ирсэн. 77 ширэхэд ширэнтэй Ника хүрнэ. Дээрээс Giante-ийн хүс хоолой үзсэн 8 элний шиматтай явж байгаа дээрээс Gaming. That both of them need that final elimination point to be in the lead from this game. At the same time, right now, apart from those two who are stuck in the same compound and the Blues catching up to them, we've got Illuminate True, who have set themselves up 5 тийм on 11. a perfect pedestal right here. За with the Trent Equal бол Elnet Crew-ийн бүтэц сквадер явж байгаа 3 үлдсэн баг тамирчид 1-1 саалаа тамирчинтай. Гол талан Trent Equal бол Elnet Crew-ийн хооронд өрнөх болно. That is the only way they're going to be able to take on the players of Illuminate True. And that is something that we can see in the minimap as well. The team in red, T2K, with all 4 players standing, have gotten closer and closer to Illuminate Crew. This is the moment for Illuminate Crew to re-strategize as to what exactly are they planning. The 2-man split, is this the way you want to be moving on into the final game? Or do we want to regroup? They're not checking the backlines, Blotter. I ate. They're not checking the backlines, and that can
result in the demise of Sky. Look at the position of Sky. T2K, well, they are having the height advantage, like you pointed out, but they are on the low ground and they have no idea that T2K has crawled up so close to them. Their entire focus is in the city of the Pochinki, and Skylight's Gaming, well, they have been eliminated, the last player, because of the play zone with good elimination points in their favor. Now we are left with only 4 teams and 10 plus remaining. T2K can be the game. This can be back-to-back second chicken dinner for them, or maybe it can be a hat-trick. Zango DRS Gaming 8 финишмонтээр 4-дөр тоглолтыг дуусгаснаар 3 тэм 9 тоглолт чиглүүлж байна. Trend Tukel энэ дундаа Elite Crew-тэй 4 эсрэг дүүлэг хийх бол Elite-ийн зоны захаас садад тоглож frag үлдсэн. Frag баг зоонд дуусгах юм бол тэгээ 4 эсрэг дүүрүү дүүэл явагдах болно. Behind the bail and is getting sprayed on upon, will be able to make it thus far at least for now. But at the same point, again, the 4v4 situation between T2K and I8 continues. Соёд knockout гэлэндрс frag амжилттай knockout хийсэн. Видер хат knockout-ыг frag амжилттай өгсөн. Frag соёг яа өөрөө дуусгаж чадсан гонч байна. Хоёр тимийн талаа Elite 8 финишмонттэй 3 дахь тоглолтыг дуусгаж үндсэндээ 4-3 дүүлэлд Elite Crew болон Trend Tukel-ийн хооронд үүсгэн. Nog Strain knockout-ыг амжилттай өгсөн. Drain-ыг дуусгасан. За ингээд 4-1 Trend Tukel-ийн садад талаач дууснаар Elite Crew-ийн double chicken-ийг олчлаа. Маш have done and proved to the lobby today. You were asking the question, where is I8? Well, here they are, delivering in Silent Week 2, and that is where again this team IT Dragon Map Chicken get Batgos 1247 дөрөв финиш авч ирлээ. Баярлалаа bro. But an incredible day for I8 with the number of points they've accumulated. Certainly 6 elimination and 1483 damage that they were dishing out. Now they are sitting at the 9th spot. Зангад Elite Crew-г ороод ранк 9 руу орж иж байна. Тэд багаараа 1480 damage үзүүлсэн 6 elimination point-тай энэ хүм after-с 16 тал point-ийг цуглаж авч чадсан. Well, hello and welcome everyone. You guys are watching PMPL South Asia Spring 2023, and I8 in the previous game, they have managed to get a hat-trick blotter. It's the first hat-trick in this season. Fantastic gameplay, very aggressive gameplay, and very strategic gameplay from the side of I8. But I think T2K, well, they are so very angry onto Frag. Sheesh, again, I mean, you lose some, you win some. That is what we have to, of course, talk about when it comes to the play, because what can you say? Trained T2K, the way that they were able to, of course, get the play in the bag. They got so very close as well. Was looking very good again, but you cannot take the limelight away from I8. Illuminate Crew, they knew exactly what was going on. You had spoken about it as well while casting, that they have already moved away, far away from Pochinki, and that in turn, of course, clearly implied that they had read what was going to happen to the zone, for which they were prepared and they were ready, and they had already gotten their process set up, which worked out perfectly and immaculately for them. And in a single day, getting 3 chicken dinners, yeah, they ought to be feeling elated. Certainly, they have to be so very happy, because 3 hat-trick coming in, it's not so easy in such a MUNZU юм асуугаад байна. Юм эдикэт яваад өгөө юу гэхээ нүггүй байгаа штэ. Elimination and 932 damage that he was dishing out. 380 healing stun. Well, Gyante, Elite Crew-ийн чигтсэн. Say hello to my DBS. За нэг кашэр хүрсэн байна. Баярлалаа бродо. Because the way with the DBS he was raining death and destruction onto the Skylight Gaming. Well, he was definitely the MVP. He has Батмандах хийчлээ бро гэсэн мэнд баярлалаа. Шэрийн таг нэг өгсөн баярлалаа манайхаа. He decided to go down by the play zone instead of giving the opponent a 1 finish point. That was also a smart move coming from the side of Gyante. Absolutely, and as we move on ahead from one start to the other, we've got the top players list on our screens, where we're looking at, of course, Gyante from DRS being the MVP as well, of course. But moving on ahead, we've got Frag from Elementrix with 4 eliminations, 735 damage. Зангад бид бүх одоо хамгийн сүүлийн мапыг хүлээн авч үзнэ. Өнөөдөр бол Монгол баг тамирчтай удаа чекин хийдэг өдөр биш юм шиг байна. To the entirety of the games that are left for them in week 2. But alongside that, moving on, we've got Illuminate Crew's Viper, and then followed it is going to be Шинэхүү hello арам төргий. Finally, last but not the least is going to be Mr. Smokey. Орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? With 2 eliminations, but Зоод намаа уншлаа магааны нэганы ажлын мандалын мэйс ухаан Монгол баг тэр дундаа айцыг гинэ. Ах энэ тэрэн жоох яваад байгаа шүү. That is just a perfect assaulted approach coming in from him.
Certainly, but Leo Esports, the split that was coming from their side was not favoring their case. But in the match summary, we have highest elimination, highest damage coming from the side of Gyante with 5 elimination, 932 damage. Highest assist is from DRS Rules. So DRS, well, again, they had a very good run in this particular one. But the highest healings done is from the side of Frag with 578. Maybe in the end, when he was at the mercy of the blue, he tried to go for a few first stage for himself, but in the match ranking it's I8 on the top with 16 points. Absolutely, and then following them up close is going to be Elementrix this time around with 13 points of their own. Definitely a valiant effort, and props deserved right there for Elementrix performance, of course. But as we move ahead towards the second page, this is where we'll have to see what all has gone wrong for what teams. Serum Esports getting eliminated early on. High Voltage in week 2 have not been able to deliver the punches they were part of in week 1. Raw officials tried, but sadly were able to convert it into a good one. That took place, where it seemed like they were the ones in control. They should have been the ones who could have been taken that compound to themselves, held that compound to themselves, moved away with perhaps a few more points. But 2 is all they get from this. Only 2 points. This is not something that we want to see, because teams definitely want to try and propel themselves in the overall ranking, because to play the bonus match that we so much talk about, you have to be in the top 12, and being in top 12 is not so easy. But now it's time for Senok, Blotter. Which team you think is going to get, but we have time for that. Let's have a look at the overall ranking. Заавал ранк дээр тренд килли хараа 143 point аврал ранк тэргүүлж гэлсэн бол Elite Crew 133 2 дээр Vibes 3 дээр 133 pointтай, Starheart 4 дээр 5, IT 6, Seal 9 дээр the known assaulters or teams that have been doing really phenomenal in week 1. It's going to be the Mongolian players for Miracle Vibes and Stalwart Esports. Тодорхой зэрэг түрүү орж ирлээ гэсэн бол Гамбатар золдоос одоо бот тавна угаасаа би эндээс жаахан юм хийсэн гинэ. Ганхан яг 24 гаруй сайхан мөрөлж нөө лайв стрим шеэр хийгээд үзээрэй. За NB Sport 11 дээр Venom Dead-аас 13, 15 дээр Mavtex, City Sport 16 дээр явж байгаа. Тун дайжгүй Монгол бот тамирчтай удирдлагчгүй явж ин гэж би харж байгаа шүү. Same is the case for Venom DE also with 70 points, and Venom DE have completed their games for the day. So this is going to be an opportunity for High Voltage, for Raw officials, for NB Esports, even for that matter TRD. IC чиг хийдвэл хувийн зүгээс MUNZU chicken захиалж өгнө гэнэ. За баларсан би бахан чиг хийх юм байна л да. Тулаа цэрэн тогтох та гоё кастер хийдэг шүү гэнэ. Баярлаа. Үргэлж дэмжижээд талархаж байна. Өчтөр Монгол багуудаа амжилт гээд Данаш хийсэн гоё тайлбарладаг шүү бро гэнэ. Чэ батван баярлаа бро. Данаш хэлгээж намайг урамшуулсан нэмж урам зориг өгж хайрлаж байдаг танарт би чин сэтгэлийн хүнээс маш их талархдаг шүү. Rivalry going against each other, because Paradise Resort is where I would love to see that rivalry between NB Esports and I8 continue. MUNZU PUBG Caster хуусан дээр follow дараагүй хүмүүсийнхэн бол follow даж бидэнтэй нэг дээр энэхүү live stream YouTube хуусан дээр Caster MUNZU гэсэн channel-д давхар явж байгаа учраас Caster MUNZU channel-ээс хурааж болон нөхөж үзэх боломжтой. За тэгээд энэхүү channel дээр subscribe дараад хоо идэж үзээд live stream хүлээн авч үзээрэй. За тэгээд live cast тайлбар тарагдсан бол намайг дэмжиж урамшуулж Данаш хэлгэх боломж өгдөг шүү. Ойр дандаа таныг үзэж байгаа шүү гэнэ. Тулах зэрэг нутах баярлаа. Хамт байсан баярлаа. Хамт байдагт баярлаа. Хамт байгаараа дараа нь. Which team you think is going to get the map of Snip? Ямар гоё хоолой вэ гэнэ хонгорцол. Till now we haven't really seen Mongolian domination, so I actually do think that цаад ч нас нэг ийм хоолойтой байдаг шүү. Гэтэ хоолой үндэ хонгороор сүйцсэн байна. Яаж нь бол амар сөөнг болцсон байна. Тэгээд нөгөө юм ярихаар саарлаад байгаа ч гэсэн хүмүүст гайгуул юм шиг сонсогдоод байгаа юм шиг байна. Надад бол яг ингэ ярихад би бол амар саарл хоолойгоор ярьж штэ яг үндэ өдөржингөө орсоор байгаа. It is looking tough. It's not so easy to predict. Ана гэс чат бичээ. Айцруу чик хийд гэж хэлээ гинэ. Тийм амар тий. Сая бол ямар баг чик хийдвэ гэж н Elite Crew-ийн чик хийдсэн. Alright, there we have it. DE being confirmed from your side for the final game. Гэтэ Oral Rank-ийг Trend Duke-ийн тэргүүлээд явж байна. As we get that done, Батмах баг өрөөмдөргий. Only a wait for the flight path, and well, we don't really have to wait much as well. We've got the flight path on. Сангад хамгийн сүүлийн map Сахаг. There we are going to be a Лакаваас хатан жилээ Place Airplane Road явсан бид энэ хүү тоглолтын Starheart. But again, a 4v4 tile NB is going to be absolutely easy
for these Map teams to be able to Taxi, make a rotation IT, and Sitting get гэсэн themselves баг set up тамирчдын тулааны хүлээн авч үзэх for the болно. initial moments of the game. But again, I would love to see if Дэмэд at all орчны we do модал have зохицох болж that Монгол paradise өнөөдөр resort яавда in монголчууд this өнөөдөр ямар station ч байсан чиг still хийж continuing амжаагүй on. байна. Нөхөн Sweetly Map санхог төр Looks like тоглолт we ямар are going to явахыг do хинч that because мэдэхгүй. I hit an NB Үрд хамтаа esports. Broad-аг They нэ are not баярлалаа changing тулаад their зэрэндэх тоглолт classification. авсан They шээ гэдэг better зүрээ. lose. They Ямар better мундгийн become байна the first Хооланд team нь to get уярж штэ амжилт eliminated, гинэ but they баярлалаа are not хонгараа. leaving this rivalry. They are going to go Сөөцөн up against хоолгоор each ярьж other байгаа every хоолндаас single уяраад time. байдаг шүү. And again, Саар in хаалын Paradise нөхд тасаргаа Resort, шүгний there's a гамбата fight золбоосынхаа that is баярлалаа gonna бро. happen. And I can already see the Зайлент gunshots рүү being fired. Both the teams are just NB ready Sport-ийн for it. Paradise And Resort-аар at the шууд same төвлөд time, буусан you болоод can also Star have Art-та the UV first Raw team official to төвлөж official буурсан байж have ямар multiple зоригтой алхмыг positions and Raw multiple official positions. хийсэн бэ. Star Art-ын гэр орон дээр bootcamp-д Indeed, and төвлөж that is what буусан we байдаг love to шүү. see on the map of Sanhok because that is what the map Шийдсэн delivers тоглолт every хийж байгаа юм single биз дээ. time City we're part Sport-ын of нач it. camp With байл that, ба we do орчимд. now need to see what exactly is going on as far as the action is concerned. We've got STE taking on Star shots. Art We've got the Raw players official of course, System officials double how being this the probably ones in who the are going knockout to be өгсөн. against them. Get Sydney out гэр of орон it. дээр Just хаа the удаж similar та feel хурдаж is гэр able to дээр run away нь from that area, буун but гэж how байж long боломгүй is зүйл going to шүү be able to дээ. fight How for удаж is the жигэл main System question on дэсэртэг taking зүйлээр that map knockdown out хийж there байна. itself before high voltage is jiggle. Taking shots Standard against action the Yeta отог knockdown хийгээд авсан. Cloud руу шахсан. Standard нүрсэд Zorn-ны давхарт nice cancel Bashing-ийн өгрөөнд нам nice cancel сууж бол Kangsa. Barely any loot of course because the game just started. Яа мөхөж гарч ирээл Kangsa-гийн info авчиж штэ топ. Kangsa уулаа болсон. Топ Kangsa нокаут авалгоогоо Standard 2 дахь шин point авахд бэлэн болсон. Нүүрсэдээ нокаут явсан. Топ хөгжлөд хүний хамгаалагчтай. Cloud дууссан бол дууссан. GG. Ruthless aggressive virus тэгэлэн шимэнтэй 16-д тоглолтод Start дахин дөрөвлэн шинтэй тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Гэхдээ Raw official ямар зоригтой алхам хийж Start болттой тэрвэрлэж bootcamp дээр буусан бэ. As they did end up taking some knocks but did not let go. Үндэ яаж бууч чадваа те. За City Sport high voltage тэгвэл явж байгаа. High voltage 3-1 бүрэлдэхүүнээр City Sport-ын тамирч нэг лэн шимэнтэй багтаа авчирсан. Адилхан 3-9-3 явж байгаа юм байна. And that is happening in the ruins area, not the ruins area, actually Camp Alpha up top temple area where we have only 2 players of sitting esports in high voltage. Well, they are looking so strong as they have managed Dessert уулан за Dessert китэ дараад бүүсээ дөрвж байгаа гэж найдаж high voltage жигэлдээ high ground-аас 7-0 info авсан. Андарч андаа хөөхдөд гэх нэггүй харин тийм дээ. Bootcamp хинийх вэ гэдэг бас мэдрээгүй л штэ залаас. He is definitely trying to go for some resources onto the crate, but at the same time, энэ удаагийн place-ийн центр very Quarry good position onto zero over there. So sit him. Well, they are not looking so Silent Crew Viper Seal Route knockdown өгсөн Seed-ийн Soulless Silent Crew Viper зөвлөд counter spell knockdown өгсөн. Хаваад шигэл System 0 knockdown хийсэн Sky Seal Rose Soulless knockout-ыг явууллаа. За City Sport double knockout болсон шүү. Paradise, but now they are City Sport frontal battle to the нэг хүн алцаа double дээр Matic-с Spreaders IC зөөл NB sector knockdown өгсөн. За эдгээр ч сүүлийн map дээр зүгээр Indeed, As and it's as we yeah, continue get on I'm with sure. this journey in this game, we are looking at 56 players surviving right now. A chaotic Seal start to Sanji the Silent map Crew Viper of тэ Sanhok knockout right өгч here. дөнгөж босч ирсэн тамирчинда Viper-ыг Seal Final Sanji game of гүйцээсэн. the day, where Sitim have been brought down to Elnet Crew гуруулаа, City single Sport player гуруулаа. survival. Of course, the revival is probably going to be provided for high voltage. They did lose out on Prabeen, but ended up, of course, trading, where Malik ended up getting 2 defeat points, or rather high voltage themselves ended up getting 2 defeat points. За City Sport-ын тамирчин Elnet Crew-ийн артлын high ground-аас задгаас орж ирж байгаа юм байна. 3-3 дуэлийн хоёр багийн хооронд явагдах болно. Стал Вартын хувьд бол дөрвөлэн шмонтыг хийсэн. Одоогоор elimination болон live rank тэргүүлээд явж байна. Will Seal Esports be interested in taking such a big gamble right here, especially considering this is a Sanhok map? You know there are going to be teams around. There could be third parties Сайхан as баг well. ихний раунд дээр So 9 баг тамирчин тоглолоос гарсан байдаг шүү. Нэг баг бүр trouble, унсан. choice that is going to be provided to the players of Seal. But right now, Illuminate Crew have trouble for themselves as well. Because after all, Хаваад they шигэл are, City Жирак two-man squad. үцээсэн. Зангад On the other City side, Sport-ын we've got, тамирчтай цаатаа тамирчинтай Sitim үлдэж losing out байна. on their player, not getting that revival. Jiro goes down. One final player remaining from the side of Sitim Esports, thanks to, of course, high voltage. But in all, Тулаад зэрнэгт дэмжир шүү бро да гэсэн мань баярлаа. Дэмжлэгт баярлаа. are trying to, of course, get themselves as quiet as possible. NB as soon as Sport they find бүтэн those squad. angles, because they know that there is a team around in the vicinity. Энэ сайхаг мафтер монголчууд And if the нэг чиг team хийгээд өнөөдрийн at a тоглолтыг series төгсгөж comes хэрэгтэй up байна from да top болдог бол. of that mountain right behind Illuminate Crew, then things are going to get real miserable.
for I8. But we'll come back to that later on as we move on towards another team. That's going to be NB Esports. Now, NB Esports, they are going to be making a slow and steady progress in terms of the rotation. Good decision from their side to not be in a vehicle. Seen in so many individual games on the map of Sanhok, players end up using vehicles and then their information has been relayed on to their opponents, and that ends up becoming a demise for them. But for now, it is a bit Заманахан дэмждэг байгаа комент нэсэлүүлээгээд явъя. Комментийн таг. Нэг хургийн 860 комменттэй явж байгаа юм байна шүү. But only for a minute, I believe. Great, because so many teams are in the close proximity, like the Эсвэл юу ч хамаагүй бичээд комментийн таг нэг хургийг. За ингээд ихний байгалийн драфтанд MR 3 сэттэй за гили сэттэй боосон бол AR-ын түргэн хар магазины хамтсан Sil Sancher TRZ degree дуусгаж байна. Sil Rock дээр Max Wall knockout өгсөн. Wall Sil Rock-ыг гүйцээсэн. Sil Sport-аас хадаа тамирчин үлдсэн үү те? Point goes to the players of Maptex Esports. Perfect third party that is coming in from perfect Senok that is but on the other side. So Leo Sport-ын хайлтамын байгалийн драфтад лүттэй байсан юм байна. IC гэсэн байна. За тэгээд манайхан дэмжиж байгаа баг тамирчдын нэрээр комментэд давуулгалнаа. За City Sport-аас Бека явахаас олоодсан бол хажуудлын camp дээр Maptex Wall-ын ice cancel хийж байгаа. Seal Esports, well, they were ready for the fight and they picked off few of the players of I8, but right now Becca, he's in a very tricky spot as Valley of Maptex Both are sharing the same compound, but Valley has his teammates nearby. On the other side, Becca is all by himself. On the other side of the map, somewhere else, we have Skylar's Gaming also going up against Skylar's нэмээ NB аккаасад нокаутыг амжилттай өгч байна. Skylar's болон NB Sport-ын дуэл. They most certainly have. NB гурлаа үлцэн тоглолтод Becca-гаас Casey-гийн зүгээр нээд явцсан. Maptex are going to be jumping in from both the directions. Гэхдээ Sil Sport-ын тамирчин Becca-с олаа гадна талаас Maptex-ийн бүтийн Squad-аар орж ирэх аюултай. Хүний олон хүнээ барьж идэг тоглолтыг хийх боломж Maptex-ийн байгаа. That's an easy knock if at all a team was trying to enter from there, but once again, for Maptex, they don't really have much to worry about, I don't think, because they've got all 4 players against a single man. That's going to be Becca right here. Because he's bringing in some bandages and of course the painkillers, but that's all he's got, as you can see. He's left with pretty much nothing over here, and this nade might just be the one that might be doing the trick and end this result. Та нарт тэрээс сонсохгүй байна. За Sil Becca Maptex яг гүйцэсээр Sil Sport-ын тамирчтай нэг л шумалтай 15 дээр тоглоод дуусгаж байна 14 тийм 50 тоглогч. Үгүй дуусаалаа буцаагаад тавилаа гэнэ өвлийн дугаар. Scarlet TRC шат нокаутыг өгсөн Scarlet-ийн тоглогчтой дабл нокаут TRC талаас явцсан байдаг байгаа шүү. Scarlet-ийн дуусаж чон Mama Malka дабл нокаут Scarlet сайтлах нокауттай байгаа шүү. Атлас Mafia Ninja no fear шахаад ирсэн. No fear in Mafia Ninja once again. Nima lost the first hold on. Mafia Ninja has jumped on ahead. He's not going to be зүгээр янзын байна. Заагүй. Янзын биш байгаа мэдэж байгаа. TRC Mamba Scarlet Mafia Ninja нокаут no fear ганцаар суулаад no fear дуусах юм бол TRC Scarlet-ийг чанаж байгаа гэсэн үг. And no fear. Атлас нь Мамбо гэхдээ дэндүү улаан юм аа. Дэндүү улаан гэсэн чинь Skylight дуусаж байна. Skylights гурлын шумаанд 14 дээр тоглолтыг дуусгаж 13 тийм $44 TRC Мамбо бол Stitch Shot-ын дүүл дөрвөлэн шумаанд тоглолт өргөжлөлнө. 13 тийм 44 долооч IC Diama Bruce-лэр гангстер нокаутыг амжилттай өгсөн IC Sport Bruce-лэрийн дүүл явж байгаа гангстер IC Diama дуусгаж байна. За ингээд байгалийн 2 дахь драфтанд UG 5-аас 60 шигтэй 3 сеттэй AR-ын түргэн хар магазины хамт болсон Maptex-ийн амжилт байгалийн драфтаар лүүтих боломжтой болж байна. Хамар бол бүгд тассан along with of course a level 3 kit as usual. So for now, who's right across? Дотор өмнөд тайллаа өмслөө гэнэ. За та нар одоо нэг хаврын 1 2 3 хүүхдийг төсвөрч таач чадахгүй дотор өмнөд өмслөө. Гиснэ өөрөө дотор өмнөдтэй гэж үл яах вэ? NB Swine TRC Mamba нокаутыг амжилттай өгсөн Sack дуусгасан NB Sport 2 талын шумаанд хийсэн TRC-аас хадаа толдож үлдсэн байт юм. Стадаар Top D-дээс Precious-ээр нээд нокаутыг хийгээд дуусгаад авсан.
12 тимийн 39. TRZ дөрвөлэн шинэ 13-д тоглолтыг дуусгаж байна. This is the second time that TRZ has managed to eliminate the players of Skylar's Gaming. Start action. Дээрээс төрөл after knockout гэсэн action нэрсүүд шахсан тоглолтыг хийчихлгүй яг хаа цаатлын camp за camp-ийн уртлын чулуун дээрээс дээрээс on top nice castle хэрвээ top-ыг илгарах юм бол on top spray орж магадгүй. За модны картаас ууг хөвтөж байгаа юм байна. Action илгарахаар нь дээрээс ямар ч гэсэн төрөл авах гүйцээс стартын 7 тоглолтын шумаад орсон явж штэ. 12 тим 38. Is holding on to his dear life and waiting and hoping that the players of Stalwart Esports doesn't spot him. Accident my Brewster Charlie knockout гэсэн стартад нүүрсүүд дээрээс on top гүйцээс нь дээрээс гаси тэглэшн дээр 12 тоглолтыг дуусгаж 11 тим 37 үлдэж байгаа Brewster Charlie knockout биш ол Sleepinner IT Sport дүүлэг хийх болно. Гэхдээ багийн дотор чинь дэндөө хоол нөхөрчээ. DRS, they are going to retaliate as Delta is going to find a perfect knock onto Liquid. 850 ширтэй гэдэг чинь 141 биш комент бичгээд болох юм байна. IT Alex Brewster Charlie гүйцээсэн бай тийм. STE have 11 тимийн 36 тоглогч. 3 зоны шихаа явдаж эхлээд дуусгаад 40 секундын хугацаа үлдсэн. because we still have big names like DRS. Brewster 2 тоглогчтой үлдсэн ба. За Placement Center Pananаас наашаа уршаага. Panany зүүн талын хаграундад татж байгаа. Leo Sport-ын дээрс Placement Center дээр DRS Delta Electric асаг knockdown хийж байна. Bring in domination with a two-man split. Ахлаад өгөө гинэ. As we've got on the Саха жаа right-hand хоёрын side of our screens, we can see IHC making a rotation to get Ахлаад into өгөө л гэж та. from the northeastern side. За чан гэд комментээр хүрслэлээд явуулах уу яах вэ? Being out in the open and ASL being in front of them, Чанаад өг. this could actually go either ways. Хай амжилт Монгол багууд одоо бат Монгол баг чикен байна оноо ирчээрээ болоо гэж үлцээж байгаа болоо тэр хаврын дэргий дамаг IC Alex гэсэн байна. But both ASL as well as Би IHC топынхаа уулзалтан дээр IC Sport-ын тамирчин гарч иртээ энэ нөгөө планк юу be catching up to them real quick. стиктрик жааслаад суулаа явуулж байгаа өгнөө. Position of Mr. Smokey. He's so very close to the players of NME Esports. Чанаад өгөө алж. Any of the Шар players of гинэ. NME Esports comes out to know. Брюслер биш одоо IC Alex knockout явуулж шин. But right now the team that is striking is going to be the players of Ebrox. Зоны зүүн хойд бисээс IC Sport-ын Брюслертэй уулзах гэж инхүү орж ирж байгаа тоглолтын дээр IC Sport knockdown болсон. Гэтэ хүнээ бол босоод ирнэ асуудал баг. Still inside the boot camp. Стандарт нэгэн дээр 8 хэлэн шмойнтыг хийцээ явж шин. Closing in. Well, they are also going for a very late rotation. Demo is also at the mercy of the blue with just a single first hit, and the grenades that are coming. Sleeper шахсан таваалтыг хийж байгаа. Zemo утлын кампер ордерсэн. За Brewsterээс Sleeper болон бишээ болон даваатлаач Zemo-ро Molotov явуулсан. The grenade can bring the Гэхдээ Brewster өөртөө Blues-ны гадна талд байгаа штэ. Demo Molotov-д орсон улаачж байгаа юм байна. Дахиад Sleeper-гээс нээд явж байгаа. to a 10 HP. This grenade can be deadly for Demo. Demo дээр Sleepy нээд орцсон. Knockdown Atlas IC Sport шахаж гарч ирэхгүй бол Sleepy эндээс Demo The circle they have left. elimination point авахгүй чичрэн штэ. That was a mature decision that came from the side of IGL that there is no possibility of saving Demo in this situation. За гэхдээ Demo дээр revive ямар ч боломж авахгүй учраас үлдсэн 3 талаар чуушаа зоорогоо центрлөөр роо тэгээд cross нэг өгөөд явсан. IC Sport гурлаа үлдэж байна. To Demo, but IHC 2 defeat points already in their favor. Now they can gatekeep the players of Хамгийн сүүлийн map They have the numbers advantage, but at the same time, they have to be a bit cautious of the teams ahead of them, especially the players of Maptex Esports, because Maptex 11 тимийн $34 тоглолт үргэлжлүүлж байгаа. Ингээд тоглолтын 5 дахь зоон татна. Map Liquid knockout-ыг амжилттай өгсөн. Map-ийн артлаас IC Sport-ын орж ирж байгаа. Now starting to make a move. Map-ийн цаатлын хай-граунд NB-ийн цаатлаас Leo Sport уртлын хай-граундаас NB гэхдээ Leo Sport бол гэхдээ Placement Center дээр орж ирсэн баг тамирчид зооны центрийг бүрэн эзэлсэн явж байгаа штэ. Уртхан талд нь DRS Gaming. How exactly is Leo Esports holding their ground? We've got DRS around. 898 комменттэй болсон. Right next to Leo. Goddess the map Leo тэр knockout-ыг амжилт гэсэн Volley-гаас Alex-ийн зүг нээд явцсан. Volley дээр Alex-ийн нээд амжилттай knockout гэсэн Maptex case болон Bayern үлдэж байна. Bayern-ыг дебит гэсэн чинь уусан Zio хажуудлаас нь Bayern-ыг ургаж байна. Case ганцаар содо тамирч үлдэж байгаа Maptex-ээс Case дууссан. Яа. IC Sport 6-ын шумааттай Maptex 3 нэшнтэй 11 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 10 тимийн 30 тоглогч. That was a really chaotic fight for them as they За of course, were 100 able комент to, бичээд комментэд нэг хүрнэ. keep Alex up, but of course hopefully
9-28. Opportunity of giving a revival. Alex should be April on his feet Slayer. as 6 defeat points for IHC is a good momentum boost. 10 but дугаар look at байран дээр this, as I was тоглолтыг talking дууссан about нэг it, elimination point-тойгоор. in the center of the zone. Oh, well, pretty much the center of the zone. За, we've got стартапын урш байгаа зоны центр one руу guy Leo was Sport-ын keeping бүтэн an eye out сквад руу towards туулах both нь дээ these энэ ones, маягаар бол. STE right next to Leo Esports. Now Ners along Халаа with his дугаар. teammates are trying Отооч to, of юм course, яриаг get нь. some information against the players of Leo Esports, but the biggest trouble right now is the fact that Ners along Дээрээс with his дээл teammates Delendrix are looking at a different frag direction knockout where it is үүсвэн. I8 making a rotation, but right behind them Стад on top of орт the Leo mountain, Sport-тэй there's дөрөвсөд a little үйл яг players энэ of хайр Leo гам дээр Esports. хийхээс That өөр is аргагүй now болсон. one good nade from Leo Mrs. Esports Smoky could have руу done it, but нээд STE явж байгаа seems to да. be trying to Actions give it away to the players of action STE, need and мэдрэмжтэй STE дээ. are Smoky gonna be action very need quick to орлого cross яах the вэ те? barrier. Стад Bring ортын Mrs. тавьсан Smoky action down нээдний alongside that, мэдрэмж of бол course, only two more дэндүү players төгс remain from явдаг. Leo Esports, but will those 2 to 3 players be able to do much against the 4-man army of STE with 8 defeat Action points? The momentum дахиад is in Slip there. Nader They were нээд actions ногтаа 8 for нөгөгцсөн. 8 Дахиад continue 3 дахь on. нээд явж As байгаа. those Лё nades дабл go down, нокауттай there is болсон gonna be шүү дээ. one final player Одоо ноктер нь from Leo үргэлжлүүлээ Esports. стад Oh, well, татхан шахаж my аваад apologies, elimination make that point-д two. цуглаад авчих хэрэгтэй дээ. As Liquid on the flank angle is somebody I missed, but never mind. That Нөөсөд seems like knockout Liquid is gonna be явцсан. taken care of as High well time from унасан side of IC with Лё the cross in his дуусаж hand. байна да. Just За like одоо that, Leo it is Sport-аас gonna be Liquid Leo's Liquid all by his lonesome. What all can he do? Soda But from the Tamercha. back angles, of course, all this momentum and information and noise that's been created from STE could very За well be IC capitalized from the top. players of IE Энэ он as well. Liquid-тэй тулааны хийн But for Smoky now, ногтаан тань Liquid is on Liquid the цааш run. наалсан. Mr. Smokey, there is no way he Стад can be ортын unstoppable provided бүр revival 10 right here. elimination point нэгэн дээр орсон байдаг юм Of аа. course, Liquid running away. 8 Is тийм 23. going to be able to survive for just a little bit longer. Leo with Sport-ийн that. тэгэл Well, nation дээр just a тоглолтыг little bit дуусгаж longer it байна. was actually, because with that STE find themselves at the high ground of this mountain, but sadly Actually not in the нээдний center мэдрэмж of үнэхээр the zone. галаа They're галгал. around the 74 surroundings. комент ичгээд Again, комментийн like I was даныг saying, they've хүрнэ. got IA to worry about as well. Стад орцооны гадна талаас орж ирэх хуваартай. I8 have their own troubles because from the backlines, the players of DRS also taking shots onto I8, and Woofus has been taken down. Now I8, they are in a sandwich situation. Nova X also goes down, and DRS Delta, well, perfect grenade right on the face of Nova X over there. So I8, they are not looking so very promising because Stalwart Esports is there. DRS already spotted them down. Стад ортоос IC хайваад шанби бол Элент Crew Элент System. За стад ортоос нь тамшаад Pulscotter явж шун IC Sport 3-ны бүртгэндээ хайвaalж гуруулаа энд гуруулаа. Дээрээс Delta Элент Crew Navox дуусгаж байна. Элент Crew-гээс инхүү содо тамирч үлдсэн байдаг юм аа гэж. Дээрээс Killer White Элент-ийн frag-ийг гүйцэж байна. Ногтож байна. За Элент-ээс Enkas ганцаараа соолоо үлдсэн. And Frag bids bye-bye to his teammates, so Gimli has to do something. He has to survive for a very long time. The numbers advantage. Killer White Enkas-ийг гүйцэж за Элент-ийн хүн 8 дугаар байран дээр нэг л шуматтай тоглолтыг гүйцээлээ. 7 тимийн 19 тоглож үлдсэн. They do have a good compound to their name, but Арх хух найдвартай арга заа гинэ. Хошны хаар зэрэг эдит хийж өгөн оруулна хахаа гинэ. Яа. 7 тим 19. That is so very true and very well said right there, Shadow, of course. Having the information always gives you enough edge in a fight. Болор сайхан борой өссөө даншиж өгсөн юм мэдээж дахиагаар өсөж байгаа бох те. The high ground advantage is something that STE seems to be utilizing to perfection. Яма бочаал байна шүү Монгол төм минь аа гэсэн байна. За, Plays-нд тоглож дуусна. За, Элендed Crew-ийн хоёрлын шуматтай датаа дээр тоглолтыг гүйцэж шин 6 тимийн 18. High Voltage гурлын шуматтай гурлаа. Одоо бол яг нэг зооны таргын ирмэдээр центр очсон баг тамирч байхгүй. Гэхдээ NB Sport тал руу зоон татсан. IC Sport High Voltage-тэй барьж зоорго орохтой High Voltage IC Sport-ийн яг ар нуруунаас нь шахаад high ground-аас буруулж байгаа юм байна да. Нүдэн дээр нь Blank-нд бүүж яа тэгэж та Alex cover татах хүртэл IC Sport одоо артлаас хүнтэй бас инфо авцсан. Одоо бол гинтгүй. The fears against IHC right now, because IHC, it seems like they have a little bit of a compound which is going to be part of the zone as well. So IHC have a cover to work with. Whereas for High Voltage, it is going to be a little tricky as to how do they take on these fights. And again, utilizing that perfect high ground advantage. There's Delta started IC the knockout to there's gaming. Well, certainly Stalwart Esports, they have to pick up a fight with the players Seven of dessert Esports sada at the same тамирчин. time. Be very cautious of Desert's position There's because Puti Desert squad. being one with the nature is not giving any sound Point cue, high. and it can be that ugly thorn for the players of Stalwart Esports right now. But Архан Stalwart комент is чит well комент нэг урсан. NB Monda High Voltage the knockout амжилттай өгшөн. drown their numbers, but NB Esports Mondo, well, he has Fist managed Boy to started take IC the down knockout this өгсөн. squad based on IC as well.
So NB Esports, they are taking the perfect advantage of the position. They do have a compound to their name. They have the circle and the way they are picking up the players. Ширэн таника урсан байрлаа бро. Сэтэм дэсерт NB Facebook үзэгээд авч байна. 6 тийм 17. NB Sport хоёлаа Sydney Solo. Sydney Sport-ийн тамирч 2 хэлэн шуган 6-д тоглоод дуусгаж 5 тимийн 15 тоглож өгүүлдэж байна. Тэрнийхээ азар төмөд толгой хайр амдэргий. NB Sextat нүрсээр counter spreader нокадаун өгсөн. За топ. NB Sport байлтгуу. За эсвэл шууд хаяад уушаага топ ганцаараа соолоо үлдэхгүй. Баруун талаа DRS game бүтэн скот явж байгаа. Рүү зөөжгийн инфогоос рүү зөөж чичрээ топ дуусгах хэрэгтэй. Дуусгах штэ. Стартартын 13 дахь хэлэн шугаас дээд дээр дахиад нокаутыг топ явуулсан. Гэхдээ топыг юу бэ? Хинээ нээд өгсөн чинь oh my gosh дээлтэг нэт дуусгаж байна. Стартварт 13 хэлэн шугаас 5 дахь тоглолтыг дуусгаж 4 тийм 11. Топ ганцаараа уурч татаж явлаа. Indeed, that was just incredible nade being utilized right there. Of course, with that STE getting eliminated. За IC Sport-ын тамирчтай үед check хийх мал 34%-тай. High voltage 37%-тай зааж байна. 40%-тай заагаад гэсэн high voltage. IC-ээс нокаут өгсөн. Маатик дээрээс дээлтэг дууссан. Дээрээс killer Whitey. Саташтай NB Monda Seger Blank нокрлаа дууслаа. Вау. Яа IC Sport 3-3 дуэл high voltage-тэй хийх болно. NB Sport-ийн тамирчтай үед Tower Nation-тэй явж байгаа тийхүү 3 дахь тоглолтыг дуусгаж байна. Because they are at a 53.05%. Looking at the position that they are at as well as because they are on top of that the height advantage going to be going in their favor. IC Sport-ын гадна талаас хамгийн гол нь IC Sport-ын гадна талаас low ground-аас өгсөн. Энэ жоохон хэцүү. Гэхдээ баруун талаараа шахаж явахад манай хоёр заа руугаа гоё цэмэрлэж авч байгаа шүү дээ. Энэ бол зүүн захын зургал. Зяа заа руугаа снэглсээгээд авч байгаа юм гэсэн чинь орхолоог байна. Low ground задгаар орох гэдэг шүү IC Sport. Гата сайлагч заа руугаа гоё тойроод low ground-аас орж ирж байгаа. 2v1 situation. A two-man 2v1 split basically. Zion from one side and of course alongside that we do have Godless and Alex coming in from the other. Though how exactly will this pan out? How exactly is this going to гоё чик нэгэндээс харчмаар байна шүү. Зядан зүг Маликас нэд явсан. In terms of their movement right now. Гота цаалагч low ground-аас шахаж байгаа. Side of IC is not even moving much. Does not want to give away too much of order cues. За хинсэн снэк гэж чадах бай гэдэг тэмцээн эхэлж байгаа шүү байна. 3 ортоо байгаа шүү гэж байна. Let's see though Shadow, how will this fare? What do you think? За чигийн хэдүүл манайхан яах юм? All these snakes taking the advantage of the foliage of Senok. High voltage high ground-аас IC Sport-роо зонд татсан. За Алексийн спрей Маликтэй нокаутыг амжилттай өгсөн. Шигдэрсээ спрей очсон штэ Зиолос. Assassin нокдаун хийсэн. Вау, шиг ганцаар соолоо үдж байгаа IC Sport chicken болох нь тодорхой байна шүү дээ. Шиг соолоо. Тийм ээ, энэ IC Sport chicken-ээс сайхог мафтер. Тэгмээр тэн ч та. Say goodbye to the players of High Voltage. Say goodbye High Voltage харин тийм ээ. Баяртай гэд хэлчлээ. No, IC. It was just the final moment because High Voltage's player was. Зангид өнөөдөр явсан 5 map-ийн хамгийн төгсгөлийн map-аар IC Sport-ын чиг хийж байгаа. Тэд аврал ранкинг 4-өөс орж ирж байна. Багаараа 1679 damage-тай тоотлон 11 elimination point хийсэн энэхүү map-дээрс 21 оноо тэд цуглаж авч чадсан байх юм аа. Гад штэ guys. Тийм ангар маань гэж аа штт. Хилээгүй юу амжил баг бат чикнэ гэж. Би юм хийсэн гэд хэлээстэй. Мэддэг бүх юм уншлаа гинэ. Нэг нөхөр чамд чик амлах шиг басна. Харин тий манай модератор надтай яжхан айц чик хийж юм бол чикийн захиалж өгсөн. Одоо чикний захиалгаас ураг гоосон та манай модератор. Яа манай модератор буруу юм амлаа да бро. Яа нөгөө тарин зогсоо цайгууд өнгнүүлээ шүү гинэ. За ашгүй тий. За галгалаа гэсэн байна. Хоолойгоо гамнаа гинэ. Гэхдээ тий энэ дээр чинь
бол өөрөө хэлэхгүй би өнөөдөр хоолойгоо өвдсөнийг мэдж байгаа. Тэгээ хоолойгоо амнууд би ойрлохгүй байж чадна. Гэхдээ эн чинь ийм хүний нөгөө нэг ийм реакшн ерөөсөө одоо энэ тоглоом тайлбар хийгээ сууж хад хорж болтгүй байхгүй. Би одоо реакшныг за миний хоолой өвдөж байгаа те. За эцээ чи гэдчлээ гэд би зүгээс сууж чадахгүй байхгүй. Тэр сүлцэн бол чиг идэж байгаад магадгүй газартай ойрхон тийм шүү дээ гэж чинь. Чигний оронд орч өрчлөө хахаа. Тийштэй чи чигний оронд өрөнд орсон одоо тэгээд одоо өөх юм уу? Хизээ өөх юм. Мөнхөдөр хай айц үнхэр гоёлаа гэж чинь яг одоо нүдэн дээр захиал гинэ. Энэ айц чинь ингээд хайргууд байдаг юм аа гэж чинь. Айцыг басаж болохгүй штэ moderate гинэ. За магаш үзэж ойрлоо залуусаа хахаа сайхан байлаа бас сайхан баярлаа. Шууд уцаа аваад залгаа гинэ. За одоо манай moderator залгаж байгаа гэж найдаж байна. Both Mongolian teams, and then of course we can also bring up a team like DRS as well as High Voltage from Nepal who will ийм шгүй тоглолтын дээр одоо огшгүй байлаа. Огшгүй ч үнээр би чадахгүй. Хаалгаа гамдахгүй хас одоо өөр аргагүй. Энэ чинь ингээд цаанаасаа огшоод ирж байгаа юм бол их гаргачлахаас би. За манайх ямар ч сэтгэл санаа амар сайхан бүтэн нөртэй хонхохоо гэж найдаж байна. За энэ хүн мафтерс MVP төлөвчөөр стадаар топ шат гарч байна. Дөрвөлэн шинтэй 1220 дэмэжтэй 3 ассисттэй 5 нокауттай. Айцээ чикен авч өгөн гэвэл чикен идэх юм байна. Брос хахаа гинэ. Чи тэгээд чикен авч өгье гэд айгүй олон чикний өрөнд орох юм шүү. Айцыг юм чик идэх юм бол гайгүй юу? Сахуу зүгээр өстэй. 6 порца захиал хахаа гинэ. Ихтэй их ханга гоё наа гэж чинь соёлоо бэмбэ гоёо гоё гэж чинь гоё штэ манайхан. Гоо нэг юм хиймээр идэв ч та. Тэгээд Непалд Бангладеш хүмүүс чик идэж гэдэг гэж одоо юу ч үдээ. Аврал тренд гэх нэгээр явж байгаа манайха. Тэр бол So many teams had opportunities to get so many incredible points. Гой биш гал фая гэж шүү. Том багт захиалаа гэнэ. Манай модератор өөрөө мэдээ захиална мэд. Би ч их өнөр утган олоолаа уншуу те. За болоо магаш үдэ захиалчаа. Манай мод заяа. Одоо ч ингээ хоолондоо идсэн орон цагаар идэх гэж магаш үлээ захиалчаа бро. Алах хөлөрсөн сүүлийн мөчөд салтаагаа үртэл хавчиж байх шиг яах учраа олохгүй хавчнах юмдаа хийхээ гинэ сагсан хөө. Би өөртөө захиалж идлээ хаахаа гинэ Ганбаатар залбаасахан тэг. Та нар мөнгө биш чикен амал гიშ хаахаа гинэ. Стадартаас алж шүү. Тийм ээ олон хэлсэн шүү модтой таваад дуусчих стадарт гал тоглолтыг үзүүлсэн. Айц чи ингээ 5 өгнө гэсэн хүн байна уу гэнэ. За сайхан амраараа мөнзөгнө баярлаа баярлалаа сайхан амраарай. Магашийнх нь амралтын өдөр айтаа сайхан гөрүүлээрээ. Бүтэн сайн өдөршөө бүтэн амраа шүү дээ манайхан монголчууд магаш. Заавар танка хараад лайвстрим өндөрлүүлнэ. Би модтойгоо тусдаа ярьчин манай мод магаш чикен захиалж байгаа. Иш хүн хэлсэндээ эмэлмэр хараасандаа гэж сайхан үг байдаг. Ганбаатар залбаа сайхан гоёо гэж байна. Уун баяр. Эхнээд өнөөдрөөс хуц ухаан тавьсан юм шиг л байлаа шүү гэнэ. Харин тийм л байлаа. Ойрол ранг харлгүй явах уу харнаа. Яачаа юу болчих вэ? IC спотын чик хийсэн чи тэгээд манай модератор надад чик нөртөө олсон. Санаа сайл орж ирлээ Монгол чик хийсэн нэг Аги хагийн IC спотын сүүлийн вебтер чик хийлээ. Бүтэн амраал гоё шүү нэрэг нэхгүй харин тийм. They are sitting with 0 points on the 15th spot. So Data guys need to work on the consistency because after two very aggressive gameplay from their side, I was expecting that this game is also going to be in their favor, but unfortunately that didn't happen. But every single time the team that impressed me in Sanok is all Cam яагаад өгөхгүй байгаа юм брог нэ. Камера финалийн 3 өдрийн тоглолтын дээр өгнө. 4 сарын 1-ний штэ нэрээ хаахаа гинэ уучлаарай. 4 сарын 1-ийн мэг надаа нөлөөлдгөө шүү. Топ 3 чатанд би одоо жигээ ална гинэ. Нэмээ өгөн бай сайл орж ирлээ гинэ дуусгаж тавьж байна. За ингээд тренд гэж авруулаа гэж 143 point тэргүүлсэн. Стал 140 оноотой араас нь нэхэж 2 доор банд дээр явж байгаа. Vibes Sport 4 дээр, IC Sport 5 дээр, City Sport 9 дээр. Quite an interesting journey that top 5 teams are in, but at the same time look at Eliminate Crew. 5 chicken dinners is what they've got. That is There's дундаш дэш оноо таллаад байна да. Тэгээд за магаш манай хоёр баг нэг хоёр байр авнаа гэж. Дэлхийд данстай юм чинь үзлгөөч явах хэрэгтэй л гэж шүү.
За энэ би 11 дээр Venom-аас 14 дээр City 15 дээр Memphis 16 дээр явж байна. Монголоос орж байгаа 8 баг тавьжид overall ranking 16-аас татгшаа байрууд дээр ийхүү ранкаар гарч ирсэн. Тэр зөв газар байж зөв цагтаа унлаа да гэж бүгд авлаа шүү сая хэлж байна. За тэгээд өнөөдрийн лайв стрим хөрөөд өндөрлүүлье. Манайтай хамтдаа байсан бүх үзэгчдээ маш их талархаж байна. Дэнэ шилгэж илгээсэнд маш баярлалаа. Урам зориг ирч хүчийг хайрлаж байгаа талархаж байгаа шүү. Маш олон шеэрийг хийсэнд баярлалаа. Маш олон комментиг биш надтай саналтай хуваалцсан. Фэнэттэй үзэгчдээ маш их талархаж байна. За тэгээд модератортай баярлалаа. Миний ажлыг бас маш их нугаж өгдөг хүн байдаг байгаа шүү. Тэгээ магашхан амралтын өдрөөр манай үзэгчд бүгд аятахтай сайхан гүйлэрээ. Магаш үлээ сайхан гэж нь унтаад аваарай. Хүний хамгийн одоо тахлааны хамгийн гол зүйл бол унтах байдаг шүү. Шүний нарыг алдаж болохгүй, шүний нарыг нөхөх юм нэгч байдаг учраас манайхан унтах цагтаа сайхан унтаж амарч байгаарай. Тахлаа сайн бол тэгээ би ирүүлж штэ. Тэгээд магашхан лайв стрим рүү уулзъя. Бүгдээрээ сайхан амарцгаараа каст MUNZU байлаа. Баярлалаа сайхан амраарай. Find themselves with 181 points, but if Abrupt Slayers are not able to continue with a really synergistic approach, then this 11th position can be stolen away from them.